Kok rifana kok narliya hasti hapone ti prasha hamkrai pede jengzala klai yog yangai edisi hapono toba susanka biya dielet pori paisa samobu saka bogagra bahaino kok nimuni kok narliya hasti hapone ti prasha hamkrai tangbede 2018 bishiwo biya dielet pornani bagai ti prasha hamkrai pede ni bhagdei kaisa sponsor rijakmani awani bishingtino phatar hasteu rang khoksa nayawoi thangla sukhanya rang nayawoi kaham rungni bagai langjakmani Bisisa jora kaham kino naikolka tiprasa hamkrai tangbede fiaba asomsa kurs paiti yoke sajaka rangkerika rimalia pod report kogro ababai belaino jengjalo klaika joto biet dielet khai tongai rungsingmai ro institution ni bukhaktibo phanijagai tongo rang riasa kurs paipano certificate manya ababai laisulaika reng tangbetini dagifang te tiprasa hamkrai montri bai malaye fiaba pod report kok sajago ashak sal angri thangka pora paipano certificate mania haini bai yogya ngai edisi habongno bobagrano chobosu sanlaika omo haibir mani joraba koktwma thumori pandani bisingti bobagra tiprasa hamkrai bedegno dakti rang rijaya tombarongno linani bagai koimung narkha ashak simia bote bosaka tiprasa hamkrai tang bedeg chobaya hinke edisi habongni bkhangti chobajangnai tiprasa siklarongno jengjalo klai tongmani borongno ti sanai jengjali hinai koksaka te kaisha bukhago khoroksa rungsringnai juk saka bigra khangra hinichi hapangni choba subai porina thalaimani porabo paika ashak simiya buskangobo tet amjongmong pora paijak phono amjongmong asuk phono certificate chikri hinke haini bai belai wana laimbo klai laijak tiprasa hamkrai tangbai dego thankibo Dear friends, आप सबको हम लोग ने यहाँ में कुंभलुंग में बुलाया है regarding the letter which is being sent by our CM Swrangchati to the Minister of Tribal Welfare Department. ये हमारे नॉलेज में आया है, सब स्टूडेंट्स यहाँ में हैं और भी हैं कि they are facing a lot of difficulties regarding their BED and DELED, which was sponsored in the year 2018 to 20 by the State Government of Tripura. Our CM has already, पहले से उन्होंने he's already briefed the media. हमने चिट्ठी लिखा है, ये चिट्ठी हमने लिखा है to the Minister of Tribal Welfare Department कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो फीस है अभी तक नहीं दिया गया है और उसके लिए उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप जल्द से जल्द उनका फीस रिलीज कीजिए, क्योंकि हमें सुना जा रहा है कि दे विल टेलिंग देम दैट अगले महीने अगले हफ्ते ये करके ये लोग बहुत डिले कर रहे हैं। तो वी हैव सेड दैट काइंडली रिलीज द फीस टू द रिस्पेक्टिव कॉलेज सो दैट इनको अपना सर्टिफिकेट मिले। इनका टाइम कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, एंड दे हैव टू आल्सो अपीयर फॉर एग्जाम्स ऑन द 14th of September। मुझे मालूम नहीं है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास क्या प्रॉब्लम है, लेकिन दे शुड रिलीज द फंड्स एट द अर्लीस्ट। अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है तो आई हैव स्पोकन टू माय एजुकेशन EM चित्तबाबू, आई हैव स्पोकन टू माय CM Koktwma and to all the leaders in the council। अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास हमारे स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट लेने के लिए पैसा देने के लिए उनके पास क्षमता नहीं है, तो हम लोग अपने तरीके से अपने तरफ से TTADC फंड्स निकालेगा एंड वी विल सपोर्ट द स्टूडेंट्स। ये बहुत शर्म का बात है कि आज हमारे स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, और ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये बात स्टूडेंट्स खुद कर रहे हैं। आई थिंक इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट आज अपना ही ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अपने ही स्टूडेंट्स को जस्टिस नहीं दे रहा है। तो हमने उनको अल्टीमेटम दिया है, विद इन 1 महीना आप इनका फीस पे कीजिए। अगर आप 1 महीने के अंदर पे नहीं कर सकते हैं तो वी विल टेक कॉज, हम लोग अपने तरीके से अपने तरफ से रुपया कहीं से भी निकाल के वी विल पे फॉर देयर फ्यूचर। ये हमारा
एक सिद्धांत है, एक रेजोल्यूशन है। और एक पॉइंट मुझे मेरे नॉलेज में आया है कि ये जो पॉलिटिक्स है कि आप हमारे संग नहीं है तो आप उनसे रुपये मांगो। ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट इज और द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बिलोंग्स टू एवरी त्रिपुरा। और आप हमारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि उन्होंने वो आपके संग इलेक्शन में नहीं थे, आप उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। सो आई अपील टू द गवर्नमेंट that you are a government not of one community, you are not the government of one party, you are a government of Tripura. Kindly bring us justice to the students, and if you all are not able to do it, then we will take our own measures so that their futures are not destroyed. आप स्टूडेंट से भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं, you can talk. Abang bisa sekali. No, dia problem. Suna 2018 no BEd tai DLED course ni bagai West Bengal or zamani chini family background tai chini academic background na nai select pai zamani. Tengke chini first semester by second semester ni fees nge already clear khai pai jaka. Kentu ban chini third semester by fourth semester ni fees nge tau kan clear khai dia ko. Tengke abuna suna niji clear khai di nai welfare ni hoite declare khai jaka. Tengke family background nice is select khai tilang zamani poor family background. Tengke bahai ke sak fees rimas ni beta ho. Tengke amno bepar no dei onek ba thangi bor ko ko salai ya. Tengke tai kono solution ma yang ni tawi ko program lo ma ha kita. Tamo bisa dia problem. Bor sung direct ri ya ni musaya. Sung try khai dong sung atia ti khai dong meeting khai le dong ni sung sao. Tapi nanti samang no ek bor solai thaga. Tengke sung tabo na sung doi mali atangi hingke sing khai ni masa pori ka dong te exam. Tengke sung tabo dari phabat chini marksheet ma yang ka bahike sing problem solution ne na. Sung exam pass ang phana se sing kun solution se khai la tangi hingke verification long la sini marksheet ma yang ke. An bagi sung exam ne age jis ka puna marksheet ma na na. Boba garana tangi le khai kya. Chini fees clear khai sitang huli sung aman bagi help sana huli khai kata. State government no ma yang ka ba. Jadi siapa pernah ada sana ne khai na boba garana. Edisa ka puna sana huli ma hai ta. Aru gusto. Tabuk chini list of 51 student tong. Kita tahu सितंबर में क्या आपका एग्जाम से इसकी पहले से Tabuk chini bus kawo te exam tong ta ya STGT exam PGT exam lo tong. Tinggal pun ibadi bebang date of declare exam. Tinggal sentau marksheet mai ni da cinta khai na exam ni da cinta khai na. Kan bagi seng marksheet nang school tong. Exam pass honan pore bu seng marksheet mai ang ke chini document verification mo la. Kan bagi exam ni age se kapelo sin fees clear ngai seng marksheet mana nang sin ya. kita tahu state government ni tribal welfare department no le tamo mong se kok sapina da musuh. State government no tribal welfare minister no seng bar onek bar thangka. Kan bono kon khana bor accurate answer ri me asung no. Excuse mang ri to je seng try khai to ni mang. Kan bono tam su jor te seng kon positive answer mai ko bor ni no. Kan ke tai college se hoite bu seng onek bar pressure za kha tai milen ta ro onek sok pai khasin ro college sin hoite. Kan ke seng tai tam le khasin na tai kon lamot kori khang ka bai ko edisi government help sana ni ma pai kata. Tahu boma hai borome. Tahu edisi government honor. Inga tabu state onko edisi government chini problem no khna ino solution tik lai na ni bor sulo ko kha. Kyawan bagi sambele na kha mai maru. Boga grana tai edisi government no. Oh no, the state government no the fee. Our Sugia not done by state na. State government no rang Sugia no the fee nan bagai. You know by state na. Amo ni bagi sini ro pun lama keringa ni state government no help mai angga ni sangi ko edisi ni government help sana ni ma kha kata tai sini ro pun phana lama keringa. Our no man kai. No man kai the secretary on me. Seng chini ma khai ni seng thai mene seng thai khlai do. Ai ko thai khlai men bisang te kun state government seng je thai to man na chin movement no ko notice khlai ya. Ignore ma khlai to ko ba. Kita tahu next generation ba tahu bus kan itu ko student ro tung no ma hai no state government bai thangya gai tong khang ke borok boda edisi ha pangno no ta wasa five pressurize kai ne abon ni bagai state government no ro boma hai ke kok changam su
state government nó thằng nó sống mà những cái borok sừng master degree phải dùng nó maximum những cái sừng nó sẽ trên future nó sẽ borok cái thằng ý đồng mà nó cái oil nó sẽ rise junior nó borok cái thằng ý đồng nó sống sai rồi à những cái next generation nó cái ta thằng tương đấy sừng cái borok thì bao nhiêu phải climate đồng ta next generation vào đây. I want to say one thing. एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ चित्त बाबू जो से ही है तुमने जो से ये मेरे नॉलेज में आया है कोरोना के टाइम भी जब बहुत लोगों को त्रिपुरा वापस आना था when they wanted to come back to Tripura तो many people have approached state government tribal affairs department specifically and सब लोग ने बोला है कि it has been said that अरे आप बोबागरा के पास जाओ आप त्रिपुरा मोथा के पास जाओ आप TTADC के पास जाओ हम लोग के पास क्यों आ रहे हैं आपने तो उनको वोट किया है दिस इज नॉट द रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और आज व्हेन दीस स्टूडेंट्स ये मेरा जवाब नहीं है आप लोग खुद बोलिए व्हेन दे हैव गॉन एंड आस्क्ड फॉर हेल्प दैट हमारा आप फीस रिड्यूस कीजिए तो बोलते कि यू गो एंड यू टॉक टू त्रिपुरा मोथा बिकॉज यू हैव वोटेड फॉर देम ऐसा करके हम लोग स्टेट चलाएंगे इज दिस द एटीट्यूड आज हम लोग यहाँ में we are not looking at anybody's political vote background. We are looking at the development of the entire Tripura. और हमारे स्टूडेंट को बोलने के लिए कि आप उनके पास जाइए क्योंकि आपने उनको वोट किया है हमारे पास क्यों आ रहे ये क्या लैंग्वेज है Is this becoming of a मंत्री It's very unfortunate. Anyway, I hope that the state government realizes this and rectifies its action. अगर स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं किया तो हम जैसे भी करके हम तो हमारा काउंसिल में क्या है लेकिन हम जैसे भी करके अपने पॉकेट से रुपए देके हम इनका स्कॉलरशिप कम करेंगे ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आज हम अपने दफा को जिसने हमको वोट किया जिसने वोट नहीं किया उनको देखकर आप पिक एंड चूज कर रहे हैं दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट आपको बोलना है संगला सुमेवर अंक साम बेवर बेमा बेना खाब्रो गो संगला साइ रहौता नक जे बायराव स्टुडेन्ट फरायनाय अंगला जतो न ट्रिप्रामा थानान बुरदु सों साइमानो थांबागे न बर न थाङै केप सानाय दिनै संगाफोर को एग्जाम बानाय थांबरा दिके साइ रहौ गामके सको साना नाया संगासके दं बार मालै मान परे बसिन मुखांजों नायने हाकाय जाखारनि कन्डसनो साका नेके आसे कम दिके सागोना परे संताय बाहाके बिनो थाङै केप सानाय सिनायबा नेके बाताय को लामा करैनि को एडिशनल गवर्नमेंट on केप सानान निमा हाका थाबो बाग्राना खोना फायदि तालसाने उलो फायदि जुदा जुदा कक सावो हिनै ककसिल जाखा बोसोक हिमांति जतो तंग कसंग लुकुरक हामक्राय इंनाय जुदा जुदा गाहाम शेप मानाय पुइतुजय बीजेपी आईपीएफ टिबाइफनि हापांनो हास्तिवतु बुमाने फियाबा ताबोखि इमां कसगै थांका आसो खाखु रिवै कलम दिखिखलाय परिमाने कलम दुय बाक्सनो कसगै तंखा ताबोक नायथैख्लायो एडिसि हापां ते बुबाग्रानि कयमुनो तिप्रासा हामक्राय तां बेदेक बोसोक जरति खोनानो चाशाला तिथि एडिसिनि हाबनागा एडिसि हाबने भागति बिए दिएलेट परिवै पाजा रोंसुनानि तंगरनि जोजालाते आशा कोक्तमा थरनि पादा फायजाखा चाशाला तिथि एडिसिनि हाबनागा एडिसि हापांनि बखागति बिए दिएलेट परिवै पाजा रोंसुनानि तंगरनि जोजालाते आशा कोक्तमा थरनि पादा फायजाखा मानजाखा एडिसि हापनि सीईएम बरम गोनां पूर्णचंद्र जमातिया ईएम बरम गोनां कमल कलय नखबै गुबुनि रोंसुनानि तंगरनि हास्ते हापनि तिप्रासा हामग्राय बेदेक 2018 बिसिव हापां रां खक्सा नायावै थांलाय सुनि बारजा नाहारै बिए दिएलेट रोंसुनानि तंगरनि फातार हास्ते वेस्ट बेंगल लांमानि थिनांगो गाहाम रोंफ्रुनाय सरामनि बागै फियाबा आरो नुजाखा बिसिसा लाइमोनि उलके हापां रां करि पद्रे पद कक सावै कोर्स पाइफनो सार्टिफिकेट मायांगै जोंजालो क्लाय तंबायखा रोंसुनानि तंगरनि वाइरेवाइ रों तांबायदिनि दागि फांते तिप्रासा हामग्राय मन्त्रि बै मालायखा फियाबा मुंसा गाहाम फिरक मानलिया हाइनिबाय यग्यांगै रोंसुनानि तंगरनि एडिसि हापांनो चबासु सानै सीईएम बरम गोनां पूर्णचंद्र जमातिया बरनि अजोंजालति बुबाग्रानि तुइदुलुंबाय चबासुरि नायहिनै कक्तमा थुरनि बिसंति ककसाका ब्लेखिया हामबाय जतो इलेक्ट्रनिक मीडिया फाइमानजाक फैनाय सिनि बिएड पाइ फाइजाक सिनि यर्स रक तै बिसिनि Honorable EM जों दिनै प्रेस मीट खायनायनि बाद दंखा तानि के जतनो साइमानो दिनै फाइनाय सालो दिनै तिप्रासारनि हाम खायनाय बागै टीचार एलिजिबिलिटी टेस्ट बसकांगो फाइनाय
master ungnani bagui lekha phungnani bagui kintu sini o jagao sung nukjakha je sini eligible black com te donani bagui jogota kori maximum no je o jagao sini state government thangnai 2018 o kolkata o kaisa BEd training talang thangkha talang thangmani yagulo borok jotonu porikha rok paikha porikha paimani yagulo borok last semester ni rang rojai hanoi borok tabo certificate maya ngui tongkha nge certificate maya ngui borok barbar no college ni hoite chithi rojakha nroni rang ro phaidi rang ro ya hangke nrono certificate doya omahai hanoi nge o jorabo sini je BEd pass ngui phaijak rok student rok borok sini honorable tribal welfare minister by malaika nini tribal welfare director by malaika malai borok ni problem no borok sakha je rang roya ni bagoi borok certificate maya ang tomano daiti college o rang roi rona ni bagoi maherok salaikha phia borok positive message malia positive assurance malia hani bagoi tini aniro phaikha borok 5-6 din age phaikha 3 tariko ano borok memorandum roi kelangkha je borok ni bagoi kisak subamong borok sawu nge o jagao borok 63,000 nini 58,000 omahai borok ni rang ro thai tongo nge roughly borok 30 lakh rang thangnai paloi nge je rang ganang ro hungkhangke musuk rok phaloi khetorok phaloi jotono college rang payment khlaiwi borok certificate na hornani bad dongkha jodio mo state government tribal welfare department onani tongmani nani ke borok no joto kharos boros bia khaiwi sponsor khaiwi borok no college o pore rowi BEd pass khairi to bonai hanoi borok talang thangmani tini chini chogyati prasarok borok no 51 jona oro jagao tongo nirok naimana oro ni borok ni list tongo 51 borok student je RN college by guitar teacher training college o borok pore wi pass khai financial borok no lekha phurungnai tei especially education department o borok ni batch no education ni IS nai nini assistant IS nai deputy director nai borok ni batch no nge borok no sung kasoi rokha mane chini generation kaisa kasasinai commerce nai nge borok no sung je state government issue roi telangmani je gosi thangmani promise khai thangmani tini promise no borok sabaikha sabai tabo hoirani khaine nai tongkha haipana sung basajak chini bobagra netrite sung phainai chalo boroni lama sung kaham khaiwi chubanai borok chini do phano ulo kaham khe phurunglang thu omosi chini tipramo thani naimu hambai jotono te kaishobkhago borom gnang komol college shaka tiprasharok hainosi bigra khangra haini baginot haste hapani tiprasha hamgrai bedek tiprasha no chubanani bagai course khaina hini tlangai tangi ordek mode khaini rangkha Jodino tiprasha hamgrai bedek talsoni bisingo boroni rang rijai rok riya hinke edishi haponi bhakti joto chubasuri jangnai tamuni hinba edishiho tipra motha dofa hamgrai tiprasha ni mukti khuna bagasi phayo ereng kok shawai phaya aso simia bote bosaka ringsringai tongroni jingjanlang kokno bubagra khnawi bosak baithang je rang nangsak chubana bagi kok samani phiaba bubagra no ririgla edishi hapongno chubanai hinai saka Menchini tiprasha rokni bagri actually tribal welfare department rajya sarkar kori phano edishu phano jodi abo department ri rok tangke au phano chubo jehitu tribal welfare tiprasha roknan sinai kolnani ba ge tiprasha rok chaya chugya rokno obhai ke BEd khairinen ni advertisement copy butong oro narok nai mano abian tha advertisement copy baro puila iko pia potrika wa advertisement copy advertisement roi joto tiprasha rokno BEd training khaija hake sarkar chubanai hai hinit lang thangmani yagolo first semester second semester aborok chubakha kintu third je jagao certificate mani yake nung tet rogon nung porikhawa achugi simeya abo hake tabo kasari tongkha tamni tiprasha hamkre bedek singa ke tiprasha na hamkre jinai ke tamni bagi kasari tong miyawo chini honorable CM sir saka maharaja bo miya saka jodi tribal welfare department rang dia ke maharaja bo nijeno 34 lakh 36 lakh jan amane nei chung maharaja no redina ni dia kok hinga ke tribal welfare ni department
tiprasar ne hamkrai nai siman de hakiba edisi tong khoble edisi hapang chung phaigable chung ri nai borok no judi hiki chung tabok time bound khairi nai within ek mas ni bisingo judi tribal welfare department judi oborok no boroni rang no ri hangake maharaja phano kintu maharaja no chung ri na regla CM sar saka chung edisi no 34 লক্ষ টাকা বা 37 লক্ষ টাকা যেটা রাং নাঙো চংরি নাই চং তিপ্রাসা হামক্রেনি বাগি সে পায়ো হদাতাই দফানি বাগি সে দङ তিপ্রাসা রগনি মুক্তৈন্য হুনানি বাগি সে তিপ্রা মথা র হাফাङा পায়ো এরেং এরেং দফা হামক্রেনি কক সাवै जों केबुनो जोंजालनो खेग्लायनि फाया काजे ताबुक जों खानालाने बरक ताम ताम प्रमिस रेजाखा ताबुक सुद्रा बरनि ताम बिरमान आबुमा एखे बरनि ताम प्रॉब्लेम नै एके पाइथागो Actually, thangnai bisi kabangma romoi 71 বছর romoi chini Triporao kabangma sarkar sason khai thangka sarkara asogoi thangka chungma tongo tipramo tha phaiye ediso phaiye katal khaise ma chingma hai ob hai kaisa chung sarkar chaloi tong kata bebak ma katal ketabo ta biet ni problem mongdi kabangma problem chini tabo ediso norok saimang khnap ediso police na harna ni chini tang batang Edishu kabang mapus khalito near about 8,000 hai kabang mapus khalito chini ara recruit chung adopt khainani recruitment rules namna ni rokno khubai kabang ma samung tong tai social or nini rang thong kabang ma namna ni phasing chini kabang ma samung ngai tong tabo kok khunke tabukte bukhuk song khata baidi 71 বছর abon norok jara tabok শিকলা তংনাই রক্ত তেকসে কম এক্সপেরিয়েন্স বা 20-25 বছরনি এক্সপেরিয়েন্স কা যে কোনো প্রবলেম নো সালাই খাকে খাও যদি চুবা মুংতংকে দফানতাই তিপ্রা সারকনো হামজাকনানি বুবাগ্রাহাই হামজাকনানি খাতং খাঙ্গে জব তো চিনি প্রবলেম নো जों সলভ খাইমানো সালাইমানি বেসিংতে আবন বাগিনো বুবাগ্রানি তিফাংবাই অজামাবাই जों তাবক তিপ্রা মথা এডিসুয়া আচকজা দফা হদা তিপ্রাসানে যে কোনো প্রবলেম ফাইদি চুমবাইবো সাফাইদি চুম কিসা খানাই নায়ানো আগে নরক খানা যা গ্যাং মানে আগে নরক তাংজা গ্যাং মারক আগে নরক সাইবো খানা যা গ্যাং মারক ন চুমবো কিসা খানাই নায়ানো খালাই দা মান মাইয়া চুং আবো লওয়ান সলায়ানো ফিয়াবা চিনি সিএম সার তঙো চিনি বুবাগ্রা তঙো আবনি ইয়াগুলো চুং তঙো চুং ইএম রগো তঙো চিনি এনডিসি রগো তঙো নরক যতবাইনো চুংবাই করঙ্গই বা চিনি মত হাতঙো চিনি মত হাপাই করঙ্গই নরকনি যে চিনি প্রবলেম রকনো जों बाहायके सब खाइमान आबो ताबो कताल खेसुं मा जाति अगलायनाय आबोनि बागिनो खातरै जतननो सगाङै फाइनानि बागै बुबाग्रानि बदलनि अंगै बुबाग्रानि अंगै जों जतननो गबंगो आरो yang bakhago rungsungnai khoroksa saka chogya bigra khangra hinisi tiprasha hamkrai bede khatar hasteo tlangai kaham rung ridiwoi thinangni bagai kaham rung sunai shamna naikhe kokrimani kok tagi narya orde mode khlainani nangkha pora paibo certificate manya rang rijaya na nangkha simungdi saka em sarno taisini em sarno tini oro jora kaham remani bagai tei joto phainai media friends rano hambai tini sing ma phaimani hingka obose tini singora ma phaikong mani hingka obono sini thangnai 2018 bisio tribal welfare department sungno advertisement dekha tiprasaroni bisingo BPL family te academic record sungno je kahamko borokno sai फातार हावो बीएड ते डीएलए दहनानि बागै जोंनो साका आमहायकेनो जों एप्लाइ बो खालायका एप्लाइ खालायमानि उलो जोंनो बिग्रा फेमिलि को सुगिया हनैनो जोंनो साइट लांखा tlangmani ulo bisiksa जोंनो वेस्ट बेंगल बीएड ते डीएलए काहामकेनो लायका आबनि उलो तेनि बिसिओ सिनि थर्ड सेमिस्टार ते फोर्थ सेमिस्टार हनकेनो सिनि आरो प्रॉब्लेम फाइ सपायका आफुरके बरक साका सिनि रांकरिखा नंनो स्पन्सर हनि रहरफानो सिनियर रांक्रै नरक रांग्रिवै नंनि सर्टिफिकेट मानानाय स्कलारशिप नि रांग्रिवै हिंके जों आफ्रो हिनका
जों सुगिया होनैसे स्पन्सर होनैसे जों थांमोननि नरक जोंनो स्पन्सरनि नरिदारि होनै इंगे बर'खौनो जों स्पन्सरनि नरिया नरनि स्पन्सरशिप स्पन्सरानो दङ इंगे जों आफ्रुके मा होनगा जोंनो स्पन्सर होनैसे रहो होनगे जोंनो तानो बागै हाइके लामा कासार खिगलायरि बिसिक नै कोर्स आबो जतनो साइमानो बिएड खायनानि इंगे बिसिकसा स्पन्सर माते बिसिकसा बाइके स्पन्सर yang मान आबोनो सिनि सोंमु इंगे आजरावनो तमाहनाय आबोनो कारितै बराव थांनानि फाइनानि ती आबो बरक रनान हिन गसिजा फियाबा आबो ताबु जारारिया इंगे आबोनो बगै सिनि प्रब्लेम फाइसो पाइका इंगे आबोनो तै जों वाइ गोबांनो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टर तै सिनि बरम गोनां मिनिस्टार बायबो जों मालायका हाइफानो ताबु जारा आबोनि सल्युशन जों मानिया फियाबा सिनि एग्जाम पाइ थांबायका ताबु सार्टिफिकेट जों नासिं लाइजाक इंगे सिनि आसक त्रिपुरा हास्तेव ताबु साना थांगा इंगे BA तै MA मास्टार डिग्री पाइका इंगे सिनि आसक तमाहनाय लेभेल सगैजाक रगनस से जों ताबु अमहायके जों जाल कलाई दंखौ ताबु अरो जे तंनायराव जत बिएड पाइ फाइ बरक सालसा फोरोंनानै सिनि बरकरावनो फोरोंनानै बागै जरा मानाय इंगे ताबु अमहाय जराव से सिनि सार्टिफिकेट माया तै सिनि बसकाङो 14 सेप्टेम्बर सिनि टेट एग्जाम नि बागै रुटिन नखरजा इंगे आरो ताबु जों टेट एग्जाम रैबो सिनि सार्टिफिकेट सेकरिंगे सिनि आबो यूजलेस अमहाय मै दं इंगे आबोनि बागै जों बेलाय बखर तुंलायजाक जों बेलाय तमाहनाय जुगिया फेमिलिनि मां आबोनि बागै जों सिनि EM सारनो बिन थानिब जों मा फाइका बाहायके जों आबोनो तमा खालायमान बसकाङो आबो जों बिनि थानि फाइ जों फाइका हेंगे बसं बाय कक सानानि बागै बरिंखा आबोनि बागै जों बेलाय हांबाय मारो सिनि सारनो तै जों जोंखाय आबोनो नायो सिनि जत स्टुडेन्ट मै BEd ताइ DLEd जों सुगिया सिनि रांनो रिवै सार्टिफिकेट नाहानानि हेंगे जों बेलाय सुगिया आबोनि बागै जे साके फानो जों सिनि एग्जाम नि सकां सार्टिफिकेट मां हांकेबा सिनि बागै बेलाय का हामंनाय तै सिनि बागै सिमिया नेक्स्ट जेनेरेशन बागै बाबो बेलाय का हामंनाय नै सि आबोनो सिनि कोइमु असंना शान्तिर बाजार बखास्ते बीरचन्द्र मनो हाथी व तिप्रा मथानि बखास्ते काशा खादमं फुनुक जाखा शान्तिर बाजार बखास्ते बीरचन्द्र मनो हाथी व तिप्रा मथानि बखास्ते काशा खादमं फुनुक जाखा तिरनि अ खादमुनि नाहारमं अंखा थानाय 3 आगस्ट सालफारि शान्तिर बाजार बखास्ते सालग्रा जुथानि चेयरमेन हरेन्द्र रियांनि शाखावा खमलुनि नग थाङि दङ जरबा चप्रपानि देबुबाग्रा खर आगुलिव रोंसुलायनि जबाव लाइमुथारनि गुन्दागिरि अकाइनि बथबरंति खादमं पादा संज जाखा तिब्रा मथानि सानमं हरेन्द्र रियांनि शाखावा चप्रपनाय सामं सिता तानायरनो दाक्ति रंबै क्राक माजरा नेनानि रोंसुलायरनो सय जास्टिस मानि बागै काशा खादमं हिमबतक संज जाखा फाइमनजका युथ तिब्रा फेडारेशन जेन सेन्ट्रल कमिटिनि आदं जितेन तिब्रा मथा सेन्ट्रल कमिटिनि आदं मानव देबनवा आकर्षक ताबुक नायथायख्लायो नायमुथांरक सालग्रा जुनानि चेयरमेननि शाखावा चप्रपानि पार्टी मुनतै बोसोर जरतै गाहाम बथायमान আজকের বিক্ষোভ মিছিলে দলে দলে মন পাতা বাজার দলে দলে যোগ দেন ছাত্রছাত্রীরা আক্রমণকে রাজ্যবাসী মেনে নিতে পারছে না এই রাজ্যে শিক্ষার মেরু কোণে বসে শিক্ষার অপমান করা হচ্ছে কেন শিক্ষামন্ত্রী জবাব দাও সেই বড় আপনার কিরি জায়গায় তাবুক তামাংখা ও শান্তি বাজারনি সিনি তিপ্রা মথানি যত লিজার তংরনো তাবো হয়রানি খাইনানি বাগৈ সিকি শহর খাইনানি বাগৈ ও রাজনীতিটাই চলিয়া প্রমোদ বাবু ও রাজনীতিটাই চলিয়া সেই নরংনি আরো জায়গা আগরতলা আসু তয় নরং সাইদে সেই নরং দর তাবুক যে আরো নরনি গোबांमा এমএলএ তংমানে নংনি রামপদ হন্ডে নংনি তাম নংনি প্রমোদ দিয়াংদে নিনি গোबांमा সাবালিয়া নরক যতন সেই ওয়ানসরনি দালাল ঠকাই খাইयै তাবুক নরক অ হালত ফালে তংমানে বড় নরক তাবুক সিজাই ফাজে সিনি সেই তিপ্রা মথা বুয়াগ্রান নাকল মং অববাই তাবুক থানসাঙ্গै তিপ্রা সরতাই ঠগজাই তংলিয়া আবনে বাগৈ সিনি তাবুক ফাইনে 2023 হাंके তিপ্রা মথা ফাইকিয়া তাহুকতাই বুকসম যে অখরাং খনাই তংর অ বাজার খরাং খনাই তংর নরক তাওয়া দে সিনি হা সিনি নাইকল ফং সংসালজাंनाय सिनि बुवाग्रानि दारतै आबोनि बागै तिप्रा सब बुवाnya बन्द खाइदि नरंनि अचुकिलि सिगिनो राजनीति खायनि दीर्घदिन बेसे कोकबां साया कोइलावो जों जे स्ट्रंगली कन्डेम द 10 तारिख हर जावनो
বলবর্চিত একটা ঘটনা কি মা আপন তৈরি সানাই বদিকে কেহা রাজনৈতিক লিডারনি উপরও বা যে কোনো রাজনৈতিক লিডার উপর বদিকে অ্যাটাক হমো বদিকে টর্চার খেমো বা কেহা চিনি সোশিয়াল ক্ষতি পাই চিনি কালচার 19 ট্রাইব যে ইন্ডিজিনাস পিপল যে দंनाय চিনি কালচার চিনি হামিয়াव মো जों फेराव मेने नांनाय ते केहा नेटानि ते केहा लिडारनि उपराव बदिके टर्चार खेमाबाय चिनि हामियाव मो फेराव यमाया चिनि बुबाग्रा जतन बिनि मायारिये ब हावति प्रसाद फ थांहाके फ्यूचर चिनि ग्रेटर टिप्रालेन फुलफिल खेन मासेरियो जों बदिके गुंडागिरि चिन टिप्रामा थांब्रनो ब ओंनि नाय ओंदि थया जोंनो ब तांथो जों नायो जतबाय फुलफिल के काम के काउ सालाय तो नहीं गेत्रे के हा काउ जे एजुकेशन डिपार्टमेंट इते जे सारसन जे सामो आबर का नि के हा सुरु सोमुंग बसी जे तम मैट्रिक जे बाबे पास हा आदा आदा फेल हा जे फेल नै र प्रतिरूप खेन थंथि बानो बुहा पुलिस ना हरेसमेंट बंकला काउ के जे पास नै र तो परीक्षा रियामान से पास अकॉर्डिंग टू क्लास 9 नि रिजल्ट न मेंटेन केसे बानो क्लास आरो अपग्रेड कियो के बरो महाचो नांग जे क्लियर हों चुमो जदि से बो क्लास 9 नि रिजल्ट ना ये ती मैट्रिक गो फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन माइ तो के इनके बुस काम बोचर जे 11 12 आपो जे ता फर्स्ट डिवीजन एंड सेकंड डिवीजन माने रले अकॉर्डिंग टू ता डिवीजन लाए दे 11 12 पास हों नाइ बो क्या सुमो इनके उचिया जे ता फेल हों तो नाइ र क्लास 9 रिजल्ट हम के तो जे मैट्रिक को फेल होने रहो बाल बुस का 11 12 पर दिख दो फेल दो फिनाई बड़ी के कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन कंटिन्यू हो तो के बाउनी फ्यूचर लेक माफी हम बोलो क्या गवर्नमेंट क्लियर खेंचु जाओ हम भाई जतन खक्सा आनानो आइने पारा सामने सुनाबो ब्रिमसा अमिसारिया फान मगे मदम रिया बिनी मैट्रिक फेल हे जबानो सामने मिसियो बा जतो स्टूडेंट एसोसिएशन थांगे एजुकेशन मिनिस्टर थियो बा धरना किया अपरो बा लीगली जस्टिस माया माने बन पुलिस नो पर जे कोनो ऑर्डर एलिगेशन दिए से बानो अब देखि पुलिस रो भाई बुयो तो यो खयम माने गतनाव न बिनिम क्रो बदिमाक पालो खावे थै फाया गे जखन अब चिनि स्टूडेंट बा चिनि मनाइसा जे आमिसारिया आगरतलाव अब देखि गतनाव तंफो चिनि बुबाग ने तै फांबाय जे वाइट टेप्स नाम मो वाइट टेप ने जे लीडर राव चिनि फायं सं बांगा बो चिनि बाहानां न चिनि हानाव न थांगे बांगा बो न कवर किए है बांनो अब हेल्प किए है हॉस्पिटल थांथि बो बांनाय है न तुइ बिथि बो बांनाय है एमन के बिन न पर्यंत चिनि शांति बाजार वाइट टेप डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्लॉक लेवल जतो थांगे अब स्टूडेंट बे मालया कौशल है फ्यूचर बिन जदि से कोनो रकमे फाइनेंशियल बा बिनि ट्रीटमेंट बा हेल्प नामोके चिनि तिप्रा मथा बहन खेलाङे जुबनो काउरि हामबाय Sini media rono very thankful to Rising Tripura and the Swrangchati team ge sungtini oro saimangka sungtini oro phai santi bazar phai sing oro tini aisa bikhu misil khelega o bikhu misil sungtamni bai khaina nangka sungo bikhu misil khaimani karon ka bono thangnai 3 tarikh o Sini Tripura mothani leader ani yagrawa asukja Sini borong gonang ato horen bono kisu koikta BJP ni gunda rok sei BJP ni gunda bohini snamja agini simi borok bono lama kasuwei borok bono bini glass ok sabai reka am hai rajniti noroni tai tonglia hna angkha khayo sungbong no obono koyo tai joto lukrong no koyo noroni sikri sokoro khayo bai sungabo bai sung siringke achui tongla tai norok tumung nom haike bisat khaitangke sung phaine rok sung tebo andolon ma khainai kotor choba ma angkhonai haike Sini Tripura motha YTF TWF joto o Tripura haste gnangai 8 ta jelawo o chobano tei sung chobano angkhonai asukbaino or muthangnang situng obono sinong no saklaimung tei nong sungabo bo saimano norok tumung no obono sung norok khaimano angke dirgo din kobangma 72 bosor thaijing sungaro senior phaimanja phaijak senior haino Sini state ni secretary Sini borom gnang Manav Devarma tei oro tongo khoroni GS ro sorry khoroni GS khoroksa GS Jiten Tripura tei vice president Sihanumok YTF ningai sungaro thaijing salaikya
ajaga salaitini bahaino norok tumung no obono son norok asok bada khaimanu ka sini boro bai sini bo walai toklai bulai kaiye kobangma dirgo din romai sini a hawo sini kobangma nini muti tuti rojangmara abro khonor bada khaimli akonor nuglia da sini a hawo sini bororok machaya manengya tei kobangma tabu phaine rogo sini student rok jotono exam roibo norok tabu promote khaya tabung o je present sarkar BJP IPFT hapang sarkar abrono sung totally we condemn sung abrono totally sajaya sung abrono nayo joto student no pass khai allowed na thang dai sini YTF ni president bahaino sini borom gnang MDC Ronald Deverma sir bo bahaino TBSC board thangai director malaikia okolon bagai aun bai sung oboni bagai tumun norok buskango oboni kuno step na yake sung buskango choba kotor khainai ni sung mansujak খুবলি মা খাইকা তা হিংকে তাবন যে সরকার বেলায় লাচিমি সিংসা সরকার তিনি মা হনো তিনি সরকারনি সামঙ্গ যে সামুং আবো जों সরকারনি পাবলিক হিংকে जों লাচিমি সিংসাঙ্গ তাই হিংগাকে তাবংনি যে স্টুডেন্ট রক থানায় বিনি রেজন লেতयै স্টুডেন্ট রক মুভমেন্ট খাইকা বিনি অধিকার সানা বাগৈ আন্দোলন খাইকা ও আন্দোলন খাইমা জায়গা বড় বাই কক সায়াওই স্টুডেন্ট বুকা দিনে বুড়ি বসাংনি পরে ইয়াক দেখা দিনে গোबांमा স্টুডেন্ট তাক হসপিটাল সিরিয়াস অবস্থাও দं ইনকা অমাহাই जों দিনে কোনো সময় অমাহাই নুয়াকো স্টুডেন্ট নংনি বংনি অধিকার বাগৈ আন্দোলন খাইতেনি মুভমেন্ট খাইতেনি স্টুডেন্ট নং লাঠি ইয়াক দামনি অমাহাই जों নুকজায়া অরনো जों নুকজাখা কাবনো পুরা তাবনি যে সরকার পুরা ব্যর্থ কোনো সাধারণ বাগৈ কোনো খাইমিয়া তাবনি যে এডুকেশন মিনিস্টার তংনাইবো কোনো সাধারণ বাগৈ কোনো মুসা খাইমিয়া আমো বাগৈ जों তিনি অরন থেকে जों খরাং মাতিসাও আপনি ব্যবস্থা নানাংথং যে সাধারণের পরে ইয়াক্তি সানাই যারা কর্মচারী খাকে পুলিশনি অফিসার টংকে বংনো সাসপেন্ড খানি নাংথং তিনি উচিত তাবনি যে শিক্ষামন্ত্রী তিনি উচিত কালাইও তিনি পদত্যাগনানি বাগৈ তাংকে ব শিক্ষানি দপ্তর ব কাহাংকে নাকলিমায়া তিনি আবাগৈন जों मा सावा जागा बबो पदत्यागनानि उचित कालायो ताई तेकाइसा जों नुखा सिने ताबो तिप्रमथा बुबागानि थानजांगै जे सिन बरक बखा सोरांगै जे बुबागानो नासिगै नखरि फाइमानि दिनै नखरि फाइका थानजांगै सिने गेटार तिपालेन सबानि बागै जों नुखा जागाव आबुना कासुना बागै दिनै सिगिरि सकरखे जारा राजनीतिक दिनै सुबिदा नानाय दक जातिनि कुनु साइमिया सुदु राजनीतिक फाइजा नानाय दक नुखा दिनै sini oro asukjak bonong bonang horon riang sini amchayo edisi chongone basi thangjak bono tini lamaka suoi naikha lamaka se bokun mote yogi thanga jodino lamaka suoi jodino yok thengke tini o jagao bahaing kamo tini saimaya angkam aboino sing abono dari jadike tini bikumisil ma khaika sing tini bikumisil ni khaimeni dino sanamu songo যারা খাইনাই দুষি দং রমনা নেংথং রমিয়া হাঙ্গাকে जों আবনো जों তামো আন্দোলন খাইমেন তেব কত আন্দোলন মা খাইনাই আবো जों রেডি মা দংনাই দিনে তাই सोंनो ग জাগাও जोंनो गंमा অফিসিয়াল তাবনি যে সরকার প্রশাসনিক দিক দিয়া থেকে जोंनो বাদারি দङ जोंनो লামা কাসু সিমিয়া দিনে প্রশাসনিক দিক দিয়াবো जोंनो পারমিশন সাকা পারমিশন দিয়া দিনে যে নাংমানি পারমিশন না নেগাকে যে নিয়ম দংমানি কুবিত যদি টং টংকে অনুযায়ী খাইদিনি সানা নাংমানি বড়কে খাইমে চিনি সাও जों কোনো চিনি অধিকার শান্তিনি जों কেমনি পারমিশন বসায়া চিনি পারমিশন যদি সোंनो নাকে চিনি অধিকার কিফিলিদি যে সিস্টেম কে রেজাল্ট না টংমানি অমত ইংলিয়া বেলাই কেলেঙ্কারিংকা বেলাই তিনি টিবিএসসি বুট কেলেঙ্কারিংকা তিনি ও যে সামানি নং যে পঞ্চ সোंमानि আবনি কারণে তিনি ছাত্ররক আন্দোলন নখরু ওকে তিনি मा सावो गोबांमा बरक ब तिनि पार्सेंटेज आगे काम दंगा बरक गोबां फेलांखा जारा किसा जे रेकर्ड नायै जारा पास ना तंगमानि बरक फेलांखा जारा फेलना तंगमानि बरक पास संगा जे सिस्टेम उनके तिनि आबन सावो जों सटिक के तिनि कामके ओ रेजाल्ट कामके नागिल खाइजाकलिया तिनि आबगिनो जों साइथिंआव सागा सिनि तिब्रामो तिनि सिकालानि YTM नि प्रेसिडेंट ब जनरल सेक्रेटारि बरक थांगै
abo bai demand khaikam jate o je khaimen abo kam ka nai tesa khanye nangteng কিন্তু effect bisi sini khoding ma kalakya sini borok nongo ore jen bisingo tibe sini rejen bisingo student bisingo nai ne di mko information nai ne di ba data nai ne di sini bongni percentage bisi hamya sini bongno oro effect kalayo jes ka pana sini bongno tolak khikalani ni shikkawo abo ব্যবস্থা kaise tabun je sarkar abo kaisa policy khaiye khikala nai to ambai sarkar tabun je department chalok tongnai police proshashan thing tai kongmamo doftor bo tini borok bo nijin sadin babe samong khaimiya bini tabuk je montri chief minister montri mla je sawo omotike choloi tong tini neutral ne khe tonga nangmane je police proshashan sing tini nujago bisono monubo tai kemama jagamo sungnuka sotik মানে যে নিউট্রাল পার্টনার নাংমানি ইয়া ওয়ান সাইড এমএলএ তিনি যে মন্ত্রী সাওয়া অমতকে সামং খায়ু তিনি সানামো চঙ্গো তিনি যে পুলিশ প্রশাসননি বড় তিনি প্রেস কনফারেন্স সানামো চঙ্গো পুলিশ প্রশাসন কেমনি মন্ত্রী কেমনি এমএলএ নি এঙ্গই সামং খাইনি কগিয়া তিনি নিউট্রাল টঙ্গই যতনে সমভাবে নুগই সামং খাইনি উচিত তিনি সিংহমাকে নুকজাগিয়া সিংলো জেসকা পানো তলা খিকলাইও সিনি সংগঠন তলা খিকলানি শুধু বনি রাজনীতি ফাইনাল বাগে আবন চং নুকজাগো ইয়াগুলোকে जों जे दंमाने हागरनाय सिनि अधिकार सिनि मानथाय सानथायनि जों केमनि पारमिशन सारापानो जों खानिनि जों नखरान बाय दंनाय गाबनो सानामु जों तिनि टेक्सालासको सिनि बनगना हरन जरदि आंनो जे हामला खानि रंनो जनिले रमिया अ कयनि बिसे रमिया आंगाके जों पारमिशन जों सायमांगलाक जों नखरै कतरका आन्दोलन माखायनाय आसंनो हामबाय जेरक इंश्योरेंस खाने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावि माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङि माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थांलासु खलायनानि बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि सामपावनो नगो तंतैतैनो हाबा नगरगो तंतैतैनो एबा जेफुर स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इंश्योरेंस खलाय माननाय तेरां खातिमुनि कक बिति नावि माननाय दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापां बाय गसिबिन हाजाक इंश्योरेंस कंपनी अरजतो मालखुम एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट अंगमा रंनि इंश्योरेंस खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबुक तुबजागै दंगो दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme Obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme Monthly Interest Scheme akorok जेरक ताबुबो अबति हायरक इंश्योरेंस एबा रां खातिमुरो खलायमाया खन बर'नि बागै दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै मानो तेबो गाहामके सिनायनि बागै गोरोंदि निकुमा दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ए गव ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग नयनतारा देबबर्मा एजेंट कोड AG 00114965 सुपारी बागान कृष्णनगर अगरतला West Tripura pin 799001 Kokdo number 8575102825-825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabu khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiयै onikumaw korongei mano tamni hunba bufro tamro patu thangke pusia langmani musa thiti korei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung fologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new india insurance company limited by korongei insurance tai rang khati mungni kok biti nawi mano आज मुनि लामा रुतुगै माया
Samo sengane bagi sep maya. Engke tongnai rong ne bagi beleno kaham sep kaham Koktwma. Tabuk ti pasha kami amjai no manthogo. Swrangchati engka Hazelson Training Center. National Skill Development Corporation by Koshmung Manjak O Center. Thangne taltham sekan no course change rezakha. Tabuk teise admission fee wi rezak fee ka. Musungna rok admission nai mano shringai mano. Shamung shep mani mano. Course ni mong engka food and beverage service steward. O course klaima logi rungsrangnai rongno skill development te computer soft skill bo phurungjangnai. Course paimani yaglo placement bo tongnai. Wasa training pajak eba seringi pajak hingke bank rogo loan nana bukalai engnai tei baithangni shakni yakung bai basai mana tei restaurant daba hairo bo phyogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chubajangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama kalai engai thango asuba shimi bathagya kaham ke seringi manke haste tei phatar hastini 3 star 4 star 5 star hotel logo placement unani sep to manai. Brother sir, we have a juice. Hani bai hasini je sikla sikli ro samu srangna musungo shakni yakung bai basana musungo borok leda wi dakti krungdi Hazelson Training Center bai sunane bagi course free training free chana nungna thangphai free nikuma Hazelson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jompoijola Sipahijola District Tripura 799004 Contact 700-519-8035 Email hazelsonllp@gmail.com Website www.hazelson.co.in Admission last date April talni thamsi salmare jora Hake musnarok leriawai dakti krungdi rejak nikuma tei kokduk nambaro Dashala Kuwaitula Sugar Block by Hobzak Shaltang Sinisura Lafna Kolok Hatiwa I50 Bodoli Lawajong by Kaisa Panda Shonzaka. Dashala Kuwaitula Sugar Block by Hobzak Shaltang Sinisura Lafna Kolok Hatiwa I50 Bodoli Lawajong by Kaisa Panda Jangzaka. Paimanjaka Hasini Tiprasha Hamkraiti Bolong Tang Betani Montri Boromgrak Mebar Kumar Jomatia I50 Bodoli Adong Bimol Devor Banakari Kubni Bodoli Adong Rock. Ashala manjak phane lukroni bisingo jamibu phangbusa bagarika bolong mantri pandaba kokdara thangtani tiprasha hamkrai mantri shaka edisi chongmoni ni ulo jojono saimanka IVFT bodol similo soy tiprasroni bagai joba khainai khorangti sanai pandaba kok sara thangtani bote bosaka social media ni bisingti vaccine tei je kese kereng kok awai mung khlaijagai tongo abono khnayaoi biskango agogoi vaccine nahan bagai koimong narakha good hey Today we have a big meeting in this in my area. It is Assambly area. As you know, after election and this election, we did not success in election. However, now after election, people again realize that the IPFT party is the only party who can really fight for the state, for the people, and our demand still we're reviving, but the problem demand, statehood demand, will be again revived. And people realize now that only IPFT party is the only one who can fight for the people, can fight for the state. Therefore, today in the meeting, it is symbolized that the large gathering people respond, and I have visited several places. And in the meantime, we also distribute some of the plant for the plantation. Therefore, I think this is the sign of development that our IPFT party once again
not only in the Assambly area, whole of the state we are reviving. As you know, all know that therefore yesterday we have a big gathering in Mandai and Hajamara and Kanjanpur, all over Tripura. Now we are reviving our party activities, and hopefully within 2 or 3 months we'll have a big gathering, central gathering, maybe in Kumulung or in Agartala. We already planned. So IPFT is going to organize big rally in near future. Thank you. Abagai Goratongko, Goratong Bukibaji, Robaji, Otoman Kaham, Unotakridi, Urubudi Koktwma, Tower Social Media Joke. Kamama Hand would all the Cox out. Our Kalta Heidi, Korda, Kebuna Hamekaya, Unabawi, Ankaka, Zorabatno Masao, Takonabaya Sabu in Tonku. Payako or Padi Saimia, our Babi. Now, Doctor, and Poinai, or the vaccine of the body, the Canada body, or Coxina, Miss Coxina, Blake and Zakan Simona, or Blake Hanka, or the Doctor High, and Latacoloni, and the Taco Corona, and Rakan Taco Corona, and the Pipeline, and the Pluma Hambaya Foroi, and Hainai Agostani Chuku Shalmari Inka Hayoni Hani Busharok Nishal. Hainai Agostani Chuku Shalmari Inka Hayoni Hani Busharok Nishal. Tini Chasala Chorilam Blog Bisham Gonjo, Herama Community Hall Nago, Ashal Palani Bagai Kashanang Kumuni Koksha Panda Kaileka Tipra Motani Adonro. Manjaka Bislam Gonjo Shabdunali Chairman Churon Deborma, State Observer Buddhu Deborma, Central Tangfang Bishojit Deborma, Blog Kasko Sonjit Deborma Kari Community Pramotani Adonro. Panjaba Kognara Tantani Majafani Adonro, Dofani Kanmung Chumung, Takmung, Chamung Ronati, Buskango Himlai, Hohom Dodomke, Ashal Parani Kokshaka. They Shabdunali Bishingo Kobza Kaisi, Village Committee Chairman Ashala, Lamsolaika Borom, Yafalaika. Jodoro Yamaprote. Herma Hatini Kaisa Koboti Holo Kokchap Panda Wo Sung Kok Narak Lekha Sini Dopani Tuimung Tangmung Samung Kanmung Rong No Tuyui O Noi Tarik ni Program No Tuyui Hom Dodom Kapalai Lenya ni Bagai Sung ini Kok Colaika A Kok Colaiman Jagawa Je Suno Sini Kokno Pinna ni Bagai Tai Khanana ni Bagai Khanarana ni Bagai Jeti Sai Tongnai Media Rong No Belai Belai Ka Hambai Marwa Norong ni Bising Tinjo Sini Sal Pama Hai Panai Norok Jotono No Kosto Khalai Norogoro Sini bus kanggo basawi sini kok rong khanana ni bagai tai sungui tongman bagai nong belai hamai maro tamni ke sungtai bus kangni sini Maharaja Bir Bikram Manikko Bahadur Debromani asaima salpalanya ni bagai buat tinio jaga programo narang laikya salaikya bibino dik dia tuyui aboni bagai sudo abo simia Sung o Bisramgon Sabjunani Andara Je Komoti Khazak Tongo and 9 body but 7 body Khazak Tongmani Aborong Tuibo Sini Borom Laika Tai Bahake Tongnai, Bahake Sanai, Bahake Jonosador not Tui Tanai, a discipline not Tui Tini Singotagawa Kok Lam Chablaka. Eka abone bagai buskango sung sini Maharajani netrite je naharmani Maharajani imangno muk thangkhanya ni bagai sung o jagawo kono sarkarni
facility nai ani bising tipano mai ani bising tipano sungoro tai bukhok rongno je buddhik jibi rongno angma kobogo sungtai buskango tai sini indigenous de tai sini jatini kaisa porichayo a jagao jate upojati ba tribal thepayawoi jatini kaisa himung sini adim jatini kaisa Koktwma no sanani bage ang koyo o media ni bisingtui sung tai sini bukhoktui je kono program o thangka hangke sini buddhik jibi ba sikit samajni bororok sak sak upojati hinui salayo sak tribal hinui salayo a tribal ni full meaning no kahamke wansongmai ani bagai ba bo sak tribal gosiwo ba upojati gosinawo ba jonojati gosinawo aborongna ang koyo aborongno mothakto sung rajbongso rajani bongso o rajani bongso o sini o borok dofani bisingtui sungno kusugo tongo rechamung musumung bibino dik dia tui sunghai kusugo kebo kurui tabok tamoni sasinai sake kok kejam kokno sanani thangka hangke bui gobangma saya phano wansogoi mano sung rajani amalo sung rangcha group phaibaisi sung khorospotro khlai tongo kintu a itihas no tabok bike thangnongni bwskango ti khlai phunu kahangka hangke hotoso norok saya phano wansong mano ba baksaka ba chajaga phano wansong mano kono desho banu nugyako sara wall phano sis nugyako sini Tripurani raja kusung raja sai thangnai rok je babe ras তন্ত্র যে দেশ চালুগৈ ফাইকা সৈন্য সামতন তুই বড় শুধু রাংচা রূপফাই তামা অববাইছে जों বিভিন্ন খরি সোনা মইনাই জাগায় জাগায় হাতি হাবা বেরমা বানথাক্রাগৈ সাহই ফেমেনি অবশ্য जों তিনি বুসুক জায়গা সহইকা जों তিনি নাইমালে ইন্ডিয়া বাই যখন 1949 15 অক্টোবর কাঞ্চন পর্বা দেবী বাই যখন ইন্ডিয়া এগ্রিমেন্ট খাইমেন পরেলে जों উপজাতিতে হনজাকজিও আমন বাগে খুব দুঃখর জন্য आं वानसगै मैया दिनै ननु बोसोङाव माहाके कक साइमानानो नै आबनि बागै जों बोसोगाङो एडभान्स के हिमनानि बागै आनि अ कक सातानि देरामा करमानि जुदि तंगो हंके ब जागा आं आबो एक खायना आबनो अ मिडियानि बिसिंतिनो आनो जेकुनो मेसेज तै बा व्यक्तिगत पार्सनेल फाइबानो आनो सावि फोरोंनानि तो तामनिके जों आं कयो आनि व्यक्तिगत तरफ थेके जों उपजाति ट्राइबेल होनो जे वाट नखर माने आ वाट न बाद खायतो जों राजबंश जों दफा बर' तिप्रासा अबाहायनि साकांगे ताइ किसा खानातक जागो आबनो ताबनि जे शिक्षित समाजनि सराइरक नर वान सकदि फियाबा सिनि बयसले ताबक साना थांगाके दिपर बाइखलायना नायतंखा ताइ बोसोक तंलां सिनानि असुक जरा जे तंगै तंखा कथां तंगै नं बोसां कक साइ तंमाखा आबनि बागै बेलाय बेलायका हामबाय रबाया आफा काइटनो ताइ नरंनो बाहायनो हामबाय रबाया नरं जोंनि बाजादे नंनि बदला आं जे जागा नरं नांगो आ जागानो सादे आं जत सम्भव चेष्टा खायनाय जत सुबाय मानसा जत सुबानानि बागै आं वान सकनाय जत मिडिया सिनि ककबरक सानाय रक ताइ वान जै मिडिया फानंथं जे कुबुइ हिनि सानाय रंनो बरंनि बागै आं तंगो जे कुबुइनि बागै जे कुबुइ सानाय रंनि बागै आं थै पइन्टरि मानो असुक जर्दै सावैनो जत मिडिया रंनो हामबाय खुलुमका social media ताइ press media रंनो first I like to thanks all you guys जों दिनै आसुकमानि इंगांके सिनि बसकाङो तंगो सिनि बिस्रांगन्ज साब जुनालनि चेयरपारसन बरम गोनां सुरनदेव बर्मा सिनि बिस्रांगन्ज साब जुनाल 10टा बिसि दङ 10टा विलेज कमिटि दङ अ विलेज कमिटिनि जारा मनिटरिं कमिटि चालुनाय बरंनो बसकांनि सां बसकांनि सामुं बाइके खायनाय बुमतिके जों कपारेट खाय चालुलायनाय बनि बागै जों दिनै सिनि पार्टी सिनि मथा त्रिपुरा मथा ताइ साबजुन चेयरमेन जोंहाबो दिनै कक सालायगा ताइ बसकांनि दिनो सिनि बरक दफानि जारा त्रिपुरा सारनो मनिटरिं कमिटिनि बिसिंतै जों बाइके डेभलपमेन्ट खायमानाय बरतै जों दिनै कक सालायगा ताइ सिनि 10टा बिसिनि जत मनिटरिं कमिटिनि चेयरमेन ताइ भाइस चेयरमेन जों बरनो दिनै फेलिसिटेशन खायगा जों बरनो दिनै बरम लायखा तामनि हिमालय बरगो सिनि प्रत्येकटा बिसिनि ngene सामुखायनाय रिप्रेजेंटेटिव कारण इलेक्शन ng याफाना नाबुक जरते बरं नायकलनाय बरं बागै सोंथिनि बरंनो बरम लायखा फेलिसिटेशन खायगा सिनि एजेंडा
তো অমো তিনি সিনি অরণ এজেন্ডায়া হাইপনে जों অলরেডি সিনি প্রিপারেটরি কমিটি খাজাক ফাইনাল 9 তারিখও যতনে সাইমানো সিনি हानि बोसारक जारो गोसाम बोसारक हानि सारा वर्ल्ड हायुंग माने इंडिजिनियास दे बनि बागै जों फाइनाल 9 तारिखआव जों बिश्रामगंज बाजारावबो जों अरबो सिनि हानि ताइ दफानि बोसारक दङनै सिनि जों इंडिजिनियास दे हदम ददमके पालायनाय बनि बागै जों प्रिपारेटरि कमिटि खाजाका प्रोग्रामनि बागै सिनि अर प्रिपारेटरि कमिटि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि दङ सिनि बरम गोनां साब जोनाल चेयरपार्सन सुरन देबबर्मा केशियर दङ बिश्वजित देबबर्मा ताई दीपक देबबर्मा डेकोरेटर जयकिशन देबबर्मा ताई दीपक देबबर्मा मार्केटिंग दङ बिश्वजित ताई बुधराय देबबर्मा जों नर्माली एक प्रिपारेटरि कमिटि खाका कारण जेकुन एक प्रोग्राम खाया थांगांके जों कायसा प्रिपारेटरि कमिटि नांगौ जों मनो बागैनो जों प्रिपारेटरि कमिटि खाका ताई जों इनभाइटेड सिन नेरेस जेरा तंनाय ओ डिस्ट्रिक्ट नि बरक से इनभाइट खायो प्रेस मीडिया बिसिंगते फादि नरक बसिनि ओ इंडिजिनियास दे पालायमानि दिनो थांजाका जों पालायलायाना ताई जों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नबो जों इनभाइट खायनाय एसपी नबो इनभाइट खायनाय ताई सिनि पीएचसी प्राइमारी हेल्थ सेंटर बिश्रामगंजनि इंचार्ज बनबो जों इनभाइट खायनाय हामबाय टाइम गा दिनो जों 9टानि बिसिङाव पोस्टिंआ लांनाय जों आ जागायाव पहिला जों बरम रोलायनाय सिनि गेस्ट रंनो जों इनभाइटेड गेस्ट रंनो जों बरम रोनाय बनि परे जों इंडिजिनियास डेनि सिनि जे बरमनि तांमुं रसामुं मोसामुं मुसुबमुं ताई सिनि आगिनि लांगा खुतरुक सिनि बालिं विभिन्न रकम सिनि ट्रेडिशनली दिप्रासारंनि सिनि इंडिजिनियास पिपलनि जे ट्रेडिशनली जे मानेखनि दं माने आबनो जोंहा दिनो जोंहाबो खायनाय जोंहा दिनो आबनो जों खुलुमनाय डिसप्ले खायनाय जोंनो बिश्रामगंज हस्टेल जे बाजार हस्टेल माटो मो अंके हेरमा कम्युनिटी हॉल राम रंगमाला विलेज कमिटी नि अंदर चोइलेम कॉन्स्टिट्यूएंसी हामबाय 2015 बिसि जुलाई ताला आगस्ट तानि सिनि सालमारिवा नेशनल हैंडलूम सालनि साखलाय रिमानि 2015 बिसि जुलाई ताला आगस्ट तानि सिनि सालमारि नेशनल हैंडलूम सालनि साखलाय रिमानि आबनि बिसिंतिनो चासाला गोरखा बस्ति आमसाया आसाल पारायजाखा फाइमानजाखा एमएलए दिलीप दास बसाका लाइथानि जराव रिथान्ति ताकमनि सामं बुतां बेलाइनो उक्लको तंमानि ताबुंनि हापां फाइमनि सिमिनो 2018 बिसिओ हास्तिनि रिथान्ति ताकमनि साकावा काहामकि मकल रिजाखा तामुनि हिनबा बार हाकोतनि मन्त्री बखरक नरेंद्र मोदी लोकल फर भोकलनि साकावा साकथरि तंगो हाकोतनि जत तंकसं लोकरक साकसाइजों बुसावै मानथुन अन नाहारमुं दैनो हापंनि बुखांतै अमहाया प्रे नाहारजागै तंगो हापंनि अमहाय वानसंनि बिसिंतिनो तिप्रा हास्तिबो सामं बुतां तेबो काहामके ख्लाइजाखा रिसा नेशनल बेदेगो हैंडलूमो कसिमुं मानखा हिनि साका बयबो साका बरक साकसाइजों बुसावै मानथुन अन नाहारमुं दैनो हापां बुसकांगो आगै तंगो আমরা এই হস্ততাঁত তাঁতের যে আমরা যেগুলো পেয়েছি আসার পরে অত্যন্ত খারাপ কন্ডিশনে আমরা পেয়েছি অনেকগুলো জায়গায় দেখা গেছে যে যারা কর্মীরা কাজ ছেড়ে দিয়েছে প্রচুর টাকা আটকে গেছে আমি আমাদের সাথে চেয়ারম্যানের সাথে কথাবার্তা বলে আমরা অনেক জায়গায় সেইগুলো আমরা পেমেন্ট করেছি এবং একটা ওইগুলো একটা ডেড ইন্ডাস্ট্রির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন এটার উপর জোর দিলেন এবং আমরা যখন বললাম যে আত্মনির্ভর ভারতের যে ডাকটা যখন দেওয়া হলো এবং আরেকটা ভোকাল ফর লোকাল এই স্লোগানগুলো যখন আসলো ইদানিংকালে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা কাজের একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে কারণ আজকে দেখেন আমাদের যে রিসাটা এটা ন্যাশনাল হ্যান্ডলুমের মধ্যে একটা স্বীকৃতি পেয়েছে আজকে আমাদের রিসা আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওনারা পড়েন এবং স্বর্গীয় যে আমাদের মারা গেছে যিনি সুষমা স্বরাজ এবং উনিও এটার যথেষ্ট মানে বিস্তার এবং বহির্বিশ্ব মানে যেটা বহির্ভারতে এটার প্রচার করেছেন তো এখন আমাদের যে বিশেষ করে আমাদের ফলাইদা এটার চেয়ারম্যান হওয়ার পরে আপনারা যদি আমাদের পূর্বাশার বিল্ডিংয়ে ঢুকেন সেখানে যেমন পরিবর্তন পাবেন এবং আমরা প্রতিনিয়ত
যে সমস্ত লোকদের আমরা ট্রেনিং দিচ্ছি তারা যাতে সত্যিকারের এই ব্যাপারটা নিয়ে একটা আত্মনির্ভর হতে পারে তার একটা প্রচেষ্টা চলছে এবং এইভাবে আমরা এগোচ্ছি। একটু আগে আমাদের এখানকার স্থানীয় যিনি অধিকর্তা ওনার সাথে কথাবার্তা হচ্ছিল। হ্যাঁ, কিছু কিছু ঘাটতি তো এখনও আছে, যে দেখা যাচ্ছে অনেকে ট্রেনিং নিয়েও ঠিক মতো কাজ করছে না। তো ফলে একটা কর্মসংস্কৃতি এবং কাজের দিকে আত্মনির্ভর হওয়ার পথে যেটা মানসিকতা তৈরি করা, যেটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলছেন এবং আপনারা দেখছেন যে অনেক ক্ষেত্রে আমরা আজকে ত্রিপুরা সেই ভ্যাকসিনেশনেই বলুন আর যা কিছু অনেক দিকে এগিয়ে আছি। তো এইটা একটা আমাদের একটা চ্যালেঞ্জের মতো, যাতে আমাদের এখানকার যেহেতু রিসাটাই একটা স্বীকৃতি, ন্যাশনালের যে হ্যান্ডলুমের স্বীকৃতি পেয়েছে, আমাদের এখন অনেক হাসপাতালের অনেক জিনিসগুলো সেই থেকে গজ ব্যান্ডেজ থেকে শুরু করে অনারীদের শাড়ি তৈরি করা, এরকম প্রচুর কাজ এখন হচ্ছে। সেটা বলা যায় আরও ভালো বলতে পারবেন। তো যে জিনিসগুলো দেখা যায় না কিন্তু ভিতরে ভিতরে অনেক কাজ হচ্ছে এবং আমাদের যে ধারণা বা প্রধানমন্ত্রীর যে প্রত্যাশা, আমরা আমাদের যে হস্ততাঁত শিল্প দিয়ে একটা বিশাল বড় একটা যে ভোকাল ফর লোকাল যেটা আমরা বলছি, একটা আত্মনির্ভর ত্রিপুরা এবং প্রচুর উন্নতি আমরা করতে পারবো। এবং যত বেশি জিনিস আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মেয়েদের থেকে শুরু করে হসপিটাল বা যে কোনো যেখানে লাগুক, সেগুলো প্রতিদিন নতুন নতুন ক্ষেত্রে আমরা ইনোভেশন করছি, তাদের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও বেশি বেশি করে অনেক জিনিস আপনারা আগামী দিনে দেখতে পাবেন। নমস্কার, আমার নাম স্মৃতিরেখা চাকমা। আমি 2000 সালে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। আপনি কতদিন ধরে এই তাঁত শিল্পের সাথে যুক্ত? আমি তো অনেক বছর ধরে আমি এই তাঁত শিল্পে যুক্ত। তো আমি 2000 সালে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। এরপরে আমি আরও স্টুডেন্ট আনাইয়ে যদুর হারি অতজন 4জন 3জন ফিরে আমি আরও শিখাইছি। এরপরে আমার স্টুডেন্ট 2002-এ একজন ফিরেছিল, 2003-এ একজন, 2006-এ একজন, 2011 একজন। তারা যে শিখাইছেন তার উন্নতি হয়েছে নি? মান, জীবন জীবিকার মান বা তারা যা খাইছে তা ইদালি শুনতে তো হিয়ার জায়গা জুবিন কিনছে, এইরকমই কোনো কাজের যুক্তি ইয়া নাই। মানে তারা উন্নতি করছে? তারাও এই যে আপনি যে তাঁত শিল্পের সাথে যুক্ত, এই তাঁত শিল্পীর উন্নতি হয়েছে নি মনে করেন এই রাজ্যে? এই রাজ্যে তো হয়েছে তাঁত শিল্পীর উন্নতি। মানে কিরকম? কেউ না হলে আমি তো উন্নতি হয়েছে। কিরকম উন্নতি করছেন? ও মা, আমার তো এই তো ন্যাচারাল ব্যাংক সহকারে সব আমি শিখাইছি, ট্রেনিং অনেকজন ওরা ট্রেনিং শিখাইছি। এমনকি অ্যাওয়ার্ড তো 2বার খাইছি। আচ্ছা, একবার খাইছি তো ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড, আর একবার খাইছি ওই হিন্দি ক্রাফট। এটার থেকেও অ্যাওয়ার্ড খাইছি, যে দিল্লির থেকে দিয়েছে। আর এই রাজ্যের, আপনি তো এই রাজ্যের বাসিন্দা, এই রাজ্যের উন্নয়ন হয়েছে নি মনে করেন? এর মনে তো হয় এই রাজ্যেরও উন্নতি হয়েছে, অনেক শিল্পী আছে তো আছে, মানে শিল্পীরার উন্নতি হয়েছে, শিল্পীরা উন্নতি হয়েছে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। কেউ না হলেও আমার হয়েছে উন্নতি। আচ্ছা, কারণ আমি তো কন্টিনিউ কাজ করে যাইতেছি, ওখানে আছে আমার কাজ সবসময় কন্টিনিউ থাকে, আমি কাজ করতেছেন। 자 산업TV ABC 시양 보람그랑 본노정들어 정마티야너 가시 멤버런답 야팔가 랑사리샤 파운데이션 야팡 야릉 보송니 판 보송니 야팡 야릉 라그리 그랑나이 롱노 모두 쿠이 떠나니 모두 쿠이 나르그나니 모두 쿠이 르나니 모두는 말이 클라이 나르그 떠나니 데 그답저니 아샤이성 도파니 티낭 자티 롱노 푸눅나니 나하르몽 뜨이노 샤몽 클라이 똥고 랑사리샤 파운데이션 모타 카마니 시미 Kesamlai tangjak athukurungni mungoi borom sokat rui phaikya phane shalabo borom sokat rui ni tongnai obaharo samung botang kokbiti tilayei TTADC hapangni charifang okarabai malaikha te yafarka memorandum Rangsaricha Foundation ni adong jaksong Rangsaricha Foundation ni bakhaktei kokbiti kahamrukjak memorandum manei belekhono khapurma kokshaka charifang okra Purnochandra Jomatia Tipra mothani naharmung te bubagari naharmung bo obono Tofa hamkane samung tangnani lai tangjak kusang lai morongno kathang khainagnani mutu khainagnani Rangsaricha Foundation ni bakhaktei obahai belekina kaham kokbiti rijak memorandum manei yapre kaham shemung khone shaka charifang okra Purnochandra Jomatia ini
ani border sini tako kra rangchak desa foundation ni ebon logo hai kaisa memorandum lai ro phaika a jaga sini lai bumani je kerungjak mana sing feature ni bagai joto lukrona sironani ba moi to khaire tongnani bagai kaisa step na likne romane mong black kita hamko sing edc hapang agi buwa sulai tonga hapa no mate bu advance no advice ko khaimani bagai rangsa desa foundation sona black ya hambai maro ane ke semua choi tongphana je public ni attracting na jate moi to tongnai ja omahai asu advance one so mungana omahai ke tei beseng suba sunang wesini ti prasa to phane feature ne am khai ni bagai chini live mana seng tei bu usugot pisana ni bagai omahai step ro nana ni nang omo seng agi bu Kokborok salai ke chini edc hapon khai mani ya go dini tei bu tal ke idea ma phika bele jaka ke seng omono sarona ni bagai seng step nanai jetu seng chini bubagra ni netrite seng bu omono nayo je chini live ma to thang tong thung tei seng tei bu usogo chini ma khang ki sai tong ma thung omo seng nai an bang bele ke Sarifang okra bai malai mani yagulo rangchak richak foundation ti phang saka laibuma no mutu khui nagna ne bagai laibuma rukjak rong ni mangthong snamnani romdi khumulung park buskango sengthumma ni mangthong asugnani Sobrai hukumuno nagna ni bagai longtre hatai kusugo mangthong naithok kusu khlai asugnani dangai phasongno mutu khui mangthong kanyani akorongo teuino kokbiti telai malai khyate member norkha CEM no CEM bo obahai kaham kokbiti bokhri rukjak hamkai rukjak kokbiti manai kaham kono yasagai naka hnesaka rangsarisha foundation ni teifang Chandrakanta Murashing balai tongtongma phong tinin sini Bangsa bisa foundation ni amoi chung tini alogo khumulongo sini honorable chief executive member mosan puno chung do matia sini nogo thokaika bobai malai chung sini bisa bakha bisuni Kokborok phaika ke share phaika chung bises phai sini je laibuma je laibuma no chung bahai ke teu kam ke romoina romai soi ke romoina romai je laibuma no chung bahai ke chini je laijak no chung bahai ke muito narung nai abo mutu kok ka chung Swrangchati Research Foundation abo tu samung gutang to mo ke chung particularly chini je laichangjak je personalities tongai jara ko chini legendary personalities ramli Swrangchati chung saimano je chini hano jora kaisho bonu muthangi klangka hatani borok lok jokhon chini ha sengan phayo apo joba nongkhoroi juddho khayei Swrangchati i hano rokha khaika eu Swrangchati ni mungoi kaisa statue oro khumulung bo jate khaidatoi বিশেষ করে যদি khumulung park বিসঙ্গ বা বিসঙ্গ ফাঙ্গ একটা সুইটেবল জায়গাও বত চিনি বরংলা হামজা কইছি চিনি হানা হামজা কইছি খাইমানি বা বন খুম বাই খাইনো খুম বিসঙ্গ খুম গানাও খাই বিনি কাছে স্টেচু কতমা কুসুমা খাই খাইনাनै বাগै जों বন এডিসি প্রশাসন जों মং খাইকা রিকোয়েস্ট খাইকা কি আবহাইনো চিনি সুব্রাই চিনি যে চিনি যে হুকুমু সুব্রাই সমনি চিনি Swrai blok si ceng mani ke Swrai ni kaisa statue longtrai hatai lama gano ekta hatai sakao khai kuju korma khai ekta naithok khai abon loge tourism bu jukto khai ai ke kaisa statue Swrai ni abo haino chini dangai pha chini hukumuni buma chini cholo tangmani tuimani phrongi thangai ke dangai pha chi ke chung brok nos tabuk moitosi mania chini taun sarai rok baksa sausi mania kamke ika abrong no toi jate teisa chung wangsomnani sininani jora jate ta sep mana toi boni bagai dangai phani kaisa statue abu khainani ongthon airo khini tinin ob memro do thanibo tui phang Chandrakanta Murashing kare manjaka
tüifang yakju Subhas Debruma tangphang engineer Sujal Debruma tangphang yakju Bishwanath Debruma rangtene engineer Krishnendra Debruma akusong Hainai Agostani Chuku Shalmari Inka Hayoni Hani Busharoni Shal. Hainai Agostani Chuku Shalmari Inka Hayoni Hani Busharoni Shal. Hayoni Hani Busharoni Shal Palanya Bagai. Juda Juda Motoni Shimitingi Juda Juda Bodol Atong Tok Shal Palanya Bagai. Shamong Buta Yagon Haritongo. Omahakino Tiri Chasalo Hayoni Hani Busharoni Shal Palanya Bagai. Kwai Hankor Mongia Kami. Ringno Palawa Palanya Bagai. Kongsap Leka Mongia Kami. Community Hall Lago. Asalo Tipara Motoni Adam Roksaka. Hani Busharoni Shala Narwai Okra Ngi Manjak Fainai Hani Bugra Bodut Kishore Maniko Deborma EM Borom Gnang Komal Koloi EM Borom Gnang Suhel Deborma MDC Borom Gnang Ronil Deborma Akosho Bele Hambai Sini Media Person Dong Seng Hainai Sal 9 tarik August Seng World Indigenous Day Sini Sara Triprani Sini Je Indigenous People Tai Sini Kungkai Kiting No Hinimang Sini Kungkai Kiting Rokko Sengo Dino Jot Tonono Sini Mongia Kami Sabdulni ang chairman hisabe jotno invite thayo jotna jaga janjani sini 20 tribe sini jata 20 hoda gorok jotto janjani kanmung sumung tai janjani nok pugo je mane khane kasleng japa khotru jotno janjani je ব্যবহার khemane eba janjani sing je snamjak yak bai snamjak mane jotno kuboi odino jorani bisingti imanjana ne bage koljau sini hasini sini abubagra Maharaja Produk Kishore Manikko Hatur Deborma Tai Faimanja Fainai Sini Agro Moharani Purni Honorable EM Sir Komal Koloi Tai Faimanja Fainai Sini Sini Runel Tai Sohel Tai Kebangma Adong Somar Faimanja Fainai Khodor Bukhangste Habang Naikolani Luwa Jongbai Phasani Haino Khodor Bukhangste Habang Naikolani Luwa Jongbai Phasani Hai Jasalo Bubagra Khor Agulni Kereng Shopping Mall Rutumung Jengzakha Coronavirus ni Keronglaida Busu Jorote Mani Huitong Kaham Hamya Jere Nainani Bagai Amohaya Pri Jerok Bukhoko Max Tubia Broni Shaka Mazra Bona Harzakha Tongkoshong Lukuni Bishingo Hoza Kleini Bagino Amohai Luwa Jong Har Kahini Shaka DCM Rakesh Chakraborty Bono Karibo Thani Manjaka Parmita Mojumdar te Shrikant Chakraborty আকর্ষণ লুকলি ডিসিএম আমরা প্রতিদিনই আমরা আপনারা জানেন যে শপিং মলগুলি খোলার জন্য রাজ্য সরকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সেক্ষেত্রে কিছু নিয়ম কানুনও বেঁধে দিয়েছেন যে সোশ্যাল ডিস্টেন্স অবশ্যই মেনটেন করতে হবে বেশি যাতে ভিড়াভিড়ি যাতে না হয় তো সেজন্য আমাদের গতকালকে আমাদের বিভিন্ন জায়গাতে আমরা চেকিং করেছি এবং এটা আমাদের জারি থাকবে যেহেতু কোভিড তো যায়নি যাতে সামাজিক দূরত্বটা বজায় থাকে এবং ভিড়াভিড়ি যাতে মলগুলিতে যাতে না হয় এবং লোকেরা যাতে সুন্দরভাবে সুন্দর পরিবেশে যাতে জিনিসপত্রকে ক্রয় করতে পারে সেজন্য আমরা এসেছি এখানে যিনি ম্যানেজার আছেন ওনাকে আমরা বলেছি আমরা উপরের তালাগুলিতে গিয়েছি যেখানে দেখেছি যে সুন্দরভাবেই সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন হচ্ছে নিচে একটু প্রবলেম আছে হ্যাঁ একটু গ্যাদারিং হয়েছে আমরা ওনাদেরকে বলেছি সার্কেল করে দেওয়ার জন্য 1 মিটার ডিস্টেন্স রেখে ওনারা এখনই করছেন তাহলে নিচে আমাদের যে সোশ্যাল ডিস্টেন্স বা সামাজিক দূরত্বটাও বজায় থাকবে আমরা অন্যান্য যে শপিং মলগুলি আছে যে শহরে সেগুলিও ক্রমান্বয়ে আমরা ভিজিট করব এবং দেখব সেখানে সেই নির্দেশিকা রাজ্য সরকারের যেটা আছে কোভিড বিধি সেটা পালন হচ্ছে কিনা কার্ফিউ উঠে মানুষের মধ্যে একটা রিল্যাক্স মুডের ঠিক আপনি ঠিক কথা বলেছেন একটা রিল্যাক্স মুড এসেছে আর অনেকদিন ধরে বিভিন্ন মলগুলিতে বদ্ধ থেকে যেটা মানুষের মধ্যে একটা জিনিস ক্রয় করারও মানুষের মধ্যে একটা ভালো একটা সাড়া জেগেছে তার মধ্যে থেকেও আমাদের কোভিড বিধিটা অবশ্যই আমাদেরকে মানতে হবে এবং আমাদের প্রশাসনের কাজ হচ্ছে যে মানুষকে সচেতনতা তৈরি করা এবং প্রত্যেকটা মলের যারা কর্ণধার আছেন বা ম্যানেজার আছেন তাদের মধ্যেও একটা সচেতনতা তৈরি করা তারা যাতে তাদের নিজস্ব মলের মধ্যে সামাজিক দূরত্বটা অবশ্যই বজায় রাখেন এবং সুষ্ঠুভাবে যাতে একটা সুন্দর পরিবেশের মাধ্যমে যাতে ক্রেতারা ক্রয় করতে পারে 4 বছর যাবত এই করোনা মহামারীটা চলছে আপনি কি মনে করেন এখনো সেই সচেতনতার অভাব আছে তাদের মধ্যে সচেতনতার অভাব মানুষের মধ্যে তো আছে কিন্তু অনেকটা বেড়েছে প্রথম পর্যায়ে যখন আমরা যখন কোভিড শুরু হয়েছিল তখন মানুষের মধ্যে যে একটা খেয়ালিপনা ভাব ছিল ক্রমান্বয়ে প্রশাসন এবং বিভিন্ন মানুষের সাংবাদিক বন্ধু থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংবাদ এবং মিডিয়া মাধ্যম এবং প্রশাসনের সজাগ দৃষ্টি থাকার ফলে এবং মানুষের সতর্কতার ফলে কিন্তু অনেকটা আমরা করোনাকে আমরা কেটে উঠতে পেরেছি তার মধ্যে কিছু কিছু জায়গায় তো লুপোলস আছে সেজন্য আমরা সেটা দেখছি ক্রমান্বয়ে আমাদের রেড চলছে অভিযান চলছে এবং অনেকটা আমি মনে করি যে অনেকটা আমরা সেটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি স্যার গতকালকে আপনি ভিজিট করে প্রশাসনের তরফ থেকে গতকালকে ভিজিট আবার আজকে ভিজিট আজকে এসে দেখা যায় কিছুটা অনিয়ম দেখা যাচ্ছে কিছুটা হয়েছে কেননা নতুন নতুন ক্রেতা আসছে তো প্রত্যেক দিকে নতুন নতুন ক্রেতা আসছে সেই নতুন নতুন ক্রেতাদের মধ্যে সেই সচেতনতা গতকালকে যারা ছিল
সেরকমভাবে আমরা সচেতনতা ক্রিয়েট করেছি। আজকে যারা এসেছে আজকে বলেছি, কিন্তু যে কর্ণধার যিনি আছেন, ম্যানেজার আছেন, ওনাদেরও কোনো অনেকটা দায়িত্ব বর্তাচ্ছে যে ওরা বাইরে যাতে সামাজিক যে ডিস্টেন্সটা আছে সেটা যাতে মেনটেন করেন। ওনারা কমিটমেন্ট দিয়েছেন এবং ওনারা এক্ষুনি করে নিচ্ছেন। আশা করি সেটা আগামীকালকের থেকে, সেটা আজকে যেটা আমরা লক্ষ্য করতে পেরেছি সেটা আগামীকালকে সেটা থাকবে না। প্রশাসনের এই নজরদারি কন্টিনিউ হবে? হ্যাঁ, এটা কন্টিনিউ হবে। প্রশাসনের নজর আপনারা নিজেরাও দেখেছেন, আমরা গত বছর থেকে কন্টিনিউয়াসলি বাজারগুলিতে আমরা একদম অবিরাম আমরা কাজ করে যাচ্ছি। যে কোনো বাজারই হোক, যে কোনো রাস্তাতেই হোক, মলেই হোক, আমাদের নজরদারি কন্টিনিউয়াস আছে যতদিন না পর্যন্ত আমরা এই মহামারী থেকে আমরা মুক্তি পাচ্ছি। স্যার, আপনার নাম? রাকেশ চক্রবর্তী, আমি ডেপুটি কালেক্টর, Swrangchati insurance khayane bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai puito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei habanok rogo thanglasho khlainani boroni bagai beleno kaham koktwma tei kaham sep sap tongo nini ani jotoni sampabono nogo tongtoi tuino haba nogo rogo tongtoi tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kari uno insurance khlai mannai tei rang khatimuni kok biti nawi mannai. The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwin hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagai tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok jerok tabukbo oboti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 85751002/8258037592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikumau kurungai mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia langmani musa titi korei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tei rang khatimuni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by Kurungai insurance tei rang khatimuni kok biti nawi mano ajmuni lama rutugui maya samosuna ne bagai sep maya angai tongnai rongni bagai beleno kaham sep kaham koktwma tabuk tibasha kami amjaino manthogo Swrangchati engkha Hejanson Training Center National Skill Development Corporation by Koshmung Manjak o center thangnai taltham sakangno course chengi rejakha tabuk teisa admission fee rijak fioka musugnarok admission nai mano swrungai mano samung sep manai mano course ni mong engkha food and beverage service steward o course khlaima logi rungsrangnai rongno skill development te computer soft skill bo phurungjangnai course paimani yaglo placement bo tongnai Wasa training pajak eba srungi pajak hingke bank rogo loan nana bo klai engnai tei baithangni sakni yakungbai basai mana tei restaurant daba hairok bo phiogi manai aboni bagi training center ni bekhaktei chubajangnai
documentation te presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo lul nana nibo lama kalai ngai thango asaba shimi bathagya kaham ke seringai manke haste tai phatar haste ni 3 star 4 star 5 star hotel logobo placement nani sep to manai Brother sir, we have a juice. Hani bai hasini je sikla sikli ro samu srna musungo shakni yakung bai basana musungo boro leda bai dakti krungdi Hazelson Training Center bai sunane bagi course free training free chana nana thangphai free nikuma Hazelson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jampuijala Sipahijala District Tripura 799004 Contact 700-519-8035. Email hazelsonllp@gmail.com. Website www.hazelson.co.in. Admission last date April talni thamsi salmari jora. Hake musnadok leriawai dakti krungdi rejak nikuma te kokduk nambaro. Koi hangko shak hamnago Swrangchati shepanya mabel khorang pisaleka yakshi bodolra koi hangko shak hamnago Swrangchati shep ka hamki manya damsani ulono junjalo klanya nango Swrangchati karibai abono karibo kisisa wati wakino koi bakhaste amsani juda thayo Swrangchati shepanya gaitonglayo Thanai sangrong salobo haina Swrang tangbetini shaktharmam korinibai Swrang buduk nagai thimani musuk masa aboni bisingtino tini koi yaksi bodol bakhaste committee lowa jumangbai সংসদকা Swrang habanok biskango lahan kasulaika te khoroktani bodol koi Swrang নিগমনি আধুনবাই মালাইকা হীরা যুগের হাসপাতালেও বিদ্যুৎ থাকে না কেন রাজ্য সরকার জবাব দাও মডেল রাজ্যে হাসপাতালেও বিদ্যুৎ নেই কেন রাজ্য সরকার জবাব আমরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী খোয়াই মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে খুব গভীর উদ্বেগের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করলাম যে গত বেশ কয়েকদিন যাবৎ আমাদের খোয়াই মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকায় সেখানে বিদ্যুৎ পরিষেবা দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে গ্রামীণ এলাকায় আজকে 2 দিন 3 দিন চলে বিদ্যুৎ নেই শহর এলাকাতেও ঘন্টার পর ঘন্টা শেডিং হচ্ছে এবং সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হচ্ছে আমাদের খোয়াই জেলা হাসপাতাল সেখানে গত 3-4 দিন যাবৎ ঘন্টার পর ঘন্টা বিদ্যুৎহীন অবস্থায় চলছে রোগীরা অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে কাটাচ্ছেন এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা সিপিআইএম খোয়াই মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে এই বিষয়ের প্রতিবাদ জানিয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেছি একটি মিছিল নিয়ে এবং পরবর্তী সময়ে আমরা বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে সেখানে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি করি আমরা বিদ্যুৎ দপ্তরে আমাদের দাবি জানাই বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করবার জন্য ওনারা আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন চেষ্টা করবেন বলে এবং পাশাপাশি যেটা সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হচ্ছে আমাদের জেলা হাসপাতাল আপনারা জানেন যে পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের সময় আমাদের খোয়াই জেলা হাসপাতালে আধুনিক মানের জেনারেটরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের সময় খোয়াই জেলা হাসপাতালে সোলার লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে আজকে 1 বছরের উপর হচ্ছে সোলার লাইট বলুন জেনারেটর বলুন সবগুলি বিকল হয়ে পড়ে আছে সরকারের অপদার্থতা এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে যে ন্যূনতম পরিষেবা তারা সেখানে দিতে পারছে কিন্তু আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আজকের সময় ঘন ঘন দুটি শব্দ উচ্চারিত হতে শুনি কখনো শুনি হীরাযুগ কখনো শুনি মডেল রাজ্য আমাদের জিজ্ঞাসা হচ্ছে এই কি হীরাযুগ এই কি মডেল রাজ্যের নমুনা যে একটা ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালের মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকে না এইভাবে চলে ফলে এই জায়গার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা আজকের এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে একদিকে বিদ্যুৎ দপ্তর আরেকদিকে স্বাস্থ্য দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমরা আশা করি ওনারা দ্রুত পরিষেবা স্বাভাবিক করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবেন নতুবা আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য Madrasa Rungsrimi Tumaroni, Kutsukuni, Baki Kasha Madrasa Punjanani, Asutai Buksa Tamona Shukuna Hanumti, Korati Salaka, All Tripura, Madrasa Teachers Association Bukate. Madrasa Rungsrimi Tumaroni, Baki
kuchuk rungni bagai kaisa madrasa board chengnani asok thai buksa tongmarongno subunghani khobai kobori sanmungti All Tripura Madrasa Teachers Association ni bukhakti chasala rung tangbini dagi phani thani kaisa sanmunglai yafalaika Paimanjaka All Tripura Madrasa Teachers Association ni kasko Abdul Alim Boshaka juda sanmungai rung tangbini dagi phani thani sanmunglai yafarjaka te o sanmungrokno kahamke chirai naina bagai ba koshika hini kokshaka আজকে আমরা অল ত্রিপুরা মাদ্রাসা টিচার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে 7 দফা দাবি নিয়ে আমরা শিক্ষা অধিদপ্তরের সাথে একটা ডেপুটেশনে মিলিত হতে যাচ্ছি। আমাদের দাবিগুলির মধ্যে আমাদের প্রধান দাবিগুলি হলো 129টা মাদ্রাসায় কর্মরত শিক্ষকদেরকে প্রত্যেকটি মাদ্রাসাকে গ্যান্টিনেটের আওতায় এনে প্রত্যেকজন কর্মচারী শিক্ষককে রেগুলার করার বিষয়ে প্রথম দাবি এবং আমাদের 2.25 সহ 2.57 প্রদান করার জন্য আমাদের দ্বিতীয় দাবি হলো আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষকরা যদি কেউ চাকরি অবস্থায় মারা যায় তাদেরকে প্রত্যেক পরিবারকে 25 লক্ষ টাকা প্রদান করার জন্য তৃতীয় দাবি। এই সব 7 দফা দাবি নিয়ে আজকে আমাদের শিক্ষা অধিদপ্তরের সাথে ডেপুটেশনে মিলিত হতে যাচ্ছে। আপনার নাম আর ডেজিগনেশন স্যার? আমার নাম আব্দুল আলিম, প্রেসিডেন্ট অল ত্রিপুরা মাদ্রাসা টিচার অ্যাসোসিয়েশন। Jerok insurance khane bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kahamke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kahamko biti mano eba jora korei habanok rogo thanglashu khlainani borongni bagai beleno kaham koktwma te kaham sepsap tongo nini ani jotoni sampabono nogo tongtoi tuino haba nogo rogo tongtoi tuino eba jefru srapsa jora mano jora kariuno insurance khlai mannai teirang khatimuni kokbiti nawi mannai The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda scheme tabok tubujagi tongo The New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok Jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai The New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kahamke sinane bagai kurungdi nikoma The New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deboroma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokborok number 85751032/825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiei onikmau kurungai mano tamni hunba bufro tamro patu thangke pusia langmani musa thiti korei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tai rang khatimuni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok The New India Insurance Company Limited by kurungai insurance tai rang khatimuni kokbiti nawi mano aji mundi lama rutugui maya samung sunane bagai sep maya anggi tongnarongni bagai beleno kaham sep kaham koktwma tabuk ti pasha kami amjayno manthogo Swrangchati engkha Hezonson Training Center National Skill Development Corporation by koshmung manjak o center thangne taltham sakano
course change rizaka tabo teise admission fee rizak fioka musungna rok admission nai mano shringai mano samung shep manai mano course ni mong ungka food and beverage service steward o course khlaima logi rungsrangnai rongno skill development te computer soft skill bo phurungjangnai course paimani yaglo placement bo tongnai wasa training pajak eba seringi pajak hingke bank rogo loan nana buklai engnai tei baithangni shakni yakungbai basai mana tei restaurant daba hairobo phyogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chuba jangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama klai engai thango asuba shimi bathagya kaham ke seringi manke haste tei phatar hastini 3 star 4 star 5 star hotel logo placement unani sep to manai Brother sir, we have a juice. Hani bai hasini je sikla sikli ro samu srna musungo shakni yakungbai basana musungo borok leda wi dakti krungdi Hazelson Training Center bai sunane bagi course free training free chana nangna thangphai free nikuma Hazelson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jompoijola Sipahijola District Tripura 799004 Contact 7005198035 email hazelsonllp@gmail.com website www.hazelson.co.in admission last date April talni thamsi salmare jora hake musnarok leriawai dakti krungdi rejak nikuma te kokduk nambaro Tiprasha hodawo juda hoda khadaktago jani hodawo jani asukhai borok biwai dorotei samok khalayo hodani obahai okrano borok bida thangi tago tidi edisi hapa Tiprasha dofhao juda hoda khajak tongo jani hodawo jani asuk thai tei borom tilayei dorotei samok khlai tongayo hodani obahai okra rongno borom rona thangi tongo tidi edisi habang tini August talni sini salmane cha salo kaisa Koktwma thumrani kuthumuni bisingtei saklai rekha phainai salo tidi edisi habang phaimani sal sara kamane rugei tam yapri senai Tiprasha dofhao kami okra hoda okra rai naran hai juda asuk thai mungtongo juda hodani hoda okra rongni pension eba batarna koksapha TTADC hapang talo khok basai khlai rejangnai o kaham Koktwma no kaisa pandani bisingtei saklai jagnai phaine char salmari kokti salo tabsuk joratei khorok thamchi sa hoda okra rongni mung butang snamjaka borok ungkha Tripurani Naran Jomatiani hoda okra koloni rai riangni kasko ochoini sarbang harmai korbongni rai debrumani Tripura Khotir Somaj hai juda hoda okra rongno talo khok basai khlai rejangnai obahana saklai rekha EM Komol Koloi Subjonal Hobonogo kaisa koklam panda tei mai phacha chamungni bisingtei bubagani naikol mungbai saklai janai hini saka boromgunang EM Komol Koloi bait Lekya hambai ini press media ini bisingtei sini edisi hafan sini Tiprasa daukani bangai beskan salo जों बम हाय सामं खायनाय अबो जों फिसा ब्रिफलि डिसकासन खायनायनो जत खायनाय प्रेस मिडिया रनो लांसबो जों गोसकांगो जोंनि जत दखानि अक्रा राय नोनि जे कायसा सोसाइटिनि चिफ न हेड अफ द सोसाइटि न जों कायसा बरम रनानि थांतंगो आनि बाङै जों जोंनि एडिसि हाफां जोंनि एडिसि एडमिनिस्ट्रेसननि बखाखै बरमनो फाइनेन्स साल जों
ताब्रोंनो बरनो अनारियाम रवै थांनाय अनारियानि मारे 5,000 क्लाइमी रोजानाय जे जमातिया कलय रियान काइपेन मलसम जतनि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हेड ऑफ द चीफ रनो जों सिनि एडिसि हाफानि होते रोजागोन खायनै साबा जहानि बाङैनो जों त्रिपुरानि जत लोगोरावनो गासा खबर काहा कोक्तमा काहा साप्लायनायनि बागै दिनै जों प्रेस मिट लायगा बनो हदानि चिफनो रनाय अब डिटेल सिनि बरम गोनां अनारेबल एम कमलकलै ब साइटनो हामबाय सिनि मीडिया फ्रेंड्स रनो सिनि एडिसि हाफाङो त्रिपुरा मथा फाइमानि 100 days ni achievement ni फारसे जों थांनानै दं आरो बिसिङाव हदानि कम्युनिटी लीडर्स कास्टम ताई कम्युनिटी लीडर्स रबनो जों बरम रमानो जों महाराजानि कन्सेन्ट नावै कास्टम ताई इंस्टीट्यूशनल हेड नो बरमनो जों बरम रनानै थाङै दं टोटल जों सिनि थानि ताबुक सोग्रातै 31 जना सारा त्रिपुराव चिनि कम्युनिटी हेड बरकनो जों 31 जनानो जों मास 5,000 खायै प्रत्येक मास बरकनो जों बाता एबा ऑनरियम रिनानि थाङै दङ दाक्ति दाक्तिनो आबरकनखा त्रिपुरी कम्युनिटी नि नाराम जमातिया कम्युनिटी नि हदावक्रा खरबनै कलय कम्युनिटी नि राय रियांग कम्युनिटी नि कास्को ओचोइनि सारपा हेरमाय कोरबं कम्युनिटी नि राय काइपें नि राय रियांग कम्युनिटी नि राय मलसम नि राय रियांग कम्युनिटी नि कास्को देवबर्मा कम्युनिटी नि त्रिपुरी क्षत्रिय समाज रूपिनी कम्युनिटी नि राय मलसम नि कामसिकाव मुरासिन कम्युनिटी नि तुइफां रांखल नि राय दारलं नि प्रेसिडेंट DHI मिजु नि साइलो कुकी कम्युनिटी नि जोनाम और जोनाम चौराई नि खा रांगलों नि नामलुसी बंचेर नि राय चाकमा नि कारबारी मॉक कम्युनिटी नि प्रेसिडेंट MSCU हालाम कम्युनिटी नि गाबोर थांगाचेप नि गाबोर शाकाचेप नि गाबोर नुआतियानि हदा चौधरी ताई गारुनी आसं नगमा बरकनो जों हायनाय दाक्ति दाक्तिनि जों बरकनो मान्थलि रिमुनेरेशन एबा बाता सोशल बा पेंशन रिनानि चिनि 100 days नि कैसे अचीवमेंट जों बरकनो साकलायना थाङै दङ खोनाव कक्तिसाल 8 तारिख अगस्त 2021 जों एडिसि नि जुनाल नि कन्फरेंस हॉल नगो जत हदा अक्रा रकनो रिंगि दङ खाना बरकनो जोंआरो माइ फाइसा सारिनाय बरकनो जों खानाव आरो माइ फाइसा सारै चिनि बुबाग्रा मनि मानजाक मुंबाय बरकनो अक बरक बाय कक सालायै बरकनो बाहायनो पालखे अकनो खानाव साख्लाय रिजाबनाय आसुन हामबाय Coronavirus evrumi to mojoro fano pailaya ngi tong fano kami amsi tambui tong lai rodi shaka hamle wal sogai azubi tong ya hapa nai konai ro Coronavirus evrumi to mojoro fano pailaya ngi tong fano kami amsi tongui tong rodi shak hamne bagai choya wino hapa ni khakte shalburum gereng gereng amsayo shak hamati hozak panda khlaijagi tongo Omahagino Chasalo Kwai Hankor Tulashigor Adi Blog by Kozak Uzan Moidan Ringnogo Shonzazaka Kaisha Shak Hamnuti Hozak Panda Kwai Bukhaste Hapa Nikolai Luajimung by Manjak Fika Kwai Hankorfa Smita Mol Bukhaste Ha Ashish Kumar Das Tulashigor blogging video Nobo Kumar Jomatia Tulashigor Shak Hamni Shak Nai Dr. Prashant Deborma Aksho Ashala Kamiwo Tongi Tonai Tonkosong Lukroni Shak Kaham Chiri Diamond Logi Colgate Brush Robo Bagisubo Surjaka
আসলে কয় হাঙ্কফা সাকা তিনি অরসা খামনা তুইসিমি হজার পান্ডা খালাইজাগিয়া পান্ডাবা এসটি পিআরটিসি মেরিট সার্টিফিকেট আধার কার্ড আয়ুষ্মান ভারত কার্ড দংনিব সেব্রিজাগি তঙ্গো আসলে সিমিয়া বতে বসাকা যে রক সাক কাহাম বর্ণ ভ্যাকসিन निजाका हिने मैदान जेबी स्कूल प्रेमाइसेस है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट খোয়াই तरफ থেকে একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাম্প কাম মেডিকেল ক্যাম্প চলছে এখানে এসডিএম অফিস থেকে যারা যারা সার্ভিসেস পাওয়া যায় মানে पीआरटीसी मैरिज सर्टिफिकेट एसटी सर्टिफिकेट और आधार एनरोलमेंट और आयुष्मान भारतेर कार्ड एनरोलमेंट এটা সার্ভিসেস এখানে দিচ্ছে और মেডিকেল ক্যাম্পও চলছে যারা যারা ইলনেসেস আছে আর অ্যানিমিয়া স্ক্রিনিং আর ব্লাড সুগার স্ক্রিনিং এটাও চলছে সঙ্গে সঙ্গে কোভিড ভ্যাকসিনেশন যারা উইলিং আছে তাদেরকে কোভিড ভ্যাকসিনেশনও দিচ্ছে হ্যাঁ এই প্রস্তুতি আমরা করছে যে এটা ইন্টেরিয়র এলাকা এখানে আসা যাওয়ার জন্য অসুবিধা আছে তার জন্য আমরা এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাম্প করেছি আর যারা যে অ্যাপ্লিকেশনস আছে পানীয় জলের সমস্যা আর রাস্তার সমস্যা এটা নিয়ে যে দরখাস্ত দিচ্ছে এটাও আমরা কনসিডার করব লাইন ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে আমরা এটা আগে অ্যাকশন নিব এখন এমজিএনআরইজি থেকে রাস্তা করার জন্য অলরেডি স্যাংশন আছে কাজও চলছিল কিন্তু এখন বৃষ্টির জন্য কাজ এখন বন্ধ আছে কিন্তু আমরা এটা তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য অ্যাকশন নিব তারপরে আমরা দেখব এটা কি পিডব্লিউডি কে নিয়ে এটা কার্পেটিং হওয়ার প্রস্তুতি আছে কিনা পিএমজিএসওয়াই মধ্যে এটা করার জন্য আমরা অ্যাকশন নেব অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাম্প আমরা খোয়াই সাব ডিভিশনের মধ্যে আরও 3 জায়গাতে হবে পদবিল আর তুলাশিখর এরিয়াতে হবে আর সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট লিয়ামোরা তরফ থেকেও 4টা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাম্প হবে এই টোটাল 8 নম্বর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাম্প আমরা ইন্টিরিয়র এলাকাতে করছি এখন এটা 15 আগস্টের আগে এটা কমপ্লিট হয়ে যাবে আমাদের ইচ্ছা আছে যেখানে ইন্টিরিয়র এরিয়া যেখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসেস পাওয়ার জন্য অসুবিধা আছে তাদের যতটুকু পারে আমরা কাছাকাছি সার্ভিসেস পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছি সঙ্গে সঙ্গে তাদের যে সমস্যা আছে পানীয় জলের সমস্যা রাস্তার সমস্যা আমরা আগে থেকে এটা বলছি কোভিড ভ্যাকসিন সেফ আছে এটা টেস্টেড এবং এক্সপেরিমেন্টেড আছে ওয়ার্ল্ড মানে সবাই এটা নিচ্ছে শুধু ইন্ডিয়াতে নাই শুধু ত্রিপুরাতে নাই আমরা সবাই ফ্রন্ট লাইন ওয়ার্কার হিসাবে আমরা সবাই আগেই সেকেন্ড ডোজ পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না আমাদের সব যে স্টাফ আছে হেলথ ওয়ার্কার্স আছে সবাই এটা নিয়েছে আর পাবলিকের জন্য যখন 18 বছরের উপরে সবাই এটা নেওয়ার জন্য এলিজিবল আছে কোভিডের থার্ড ওয়েভ সেকেন্ড ওয়েভ তো হয়ে গেছে থার্ড ওয়েভ অন্য দেশে কোনো কি সমস্যা এখন হচ্ছে আপনারা সবাই টিভিতে দেখছে চ্যানেলে দেখছে নিউজে দেখছে এই সমস্যা ত্রিপুরা রাজ্যে না হওয়ার জন্য বিশেষ করে আপনার এলাকাতে না হওয়ার জন্য আপনার পরিবারে না হওয়ার জন্য কোভিড ভ্যাকসিনেশন আছে এটা সেফ এবং এটা ইজি মেথড আর এটা গভর্নমেন্ট তো এখন ফ্রিতে আর অন্য কোনো স্টেটে আপনারা দেখতে পারবেন এটা টাকা নিয়ে এটা বিনামূল্যে হচ্ছে না এটা টাকা নিয়ে তারা নিতে হবে আমিও যে স্টেট থেকে আছে ওখানেও তো তারা এটা ফ্রিতে নেওয়ার জন্য সমস্যা আছে কিন্তু টাকা নিয়ে এটা দরকার আছে কিন্তু ত্রিপুরাতে এটা বিনামূল্যে দিচ্ছে আমাদের হেলথ ওয়ার্কার্স ব্লক লেভেল ওয়ার্কার সবাই তারা এটা নিয়ে এফোর্ট নিচ্ছে এটা যতটুকু পারে আপনার কাছাকাছি আপনার নাইবারহুডে এটা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে তো আমি সবাইকে অনুরোধ করব এই যে অপরচুনিটি আছে যে অপরচুনিটি এখন আছে এটা ইউটিলাইজ করবেন আপনারা ভ্যাকসিন নেবেন ভ্যাকসিন সেফ আছে ভ্যাকসিনের সমস্যা বলে যে কোনো রুমার্স চলতেছে সোশ্যাল মিডিয়াতে নিউজে এটা সব কিছু রুমার্স কোনো বাস্তবিকতা নাই ঠিক আছে এটা সব কিছু স্টেট লেভেলে যে কমিটি আছে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে যে কমিটি আছে তারা এক্সামিন করে দেখে তারা এটা কনক্লুডও করেছে যে সমস্যা এখন রুমার হিসাবে স্প্রেড করছে এটা বাস্তব নয় এটা কোভিড ভ্যাকসিনের প্রবলেম না এটা যে হেলথ কন্ডিশন আছে এটা নিয়ে হবে আমরা এখন কি এফোর্ট নিচ্ছে যেখানে ভ্যাকসিন হেসিটেন্সি আছে রিফিউজাল কেসেস আছে ওখানে আমরা মেডিকেল ক্যাম্প করে ডক্টররা তাদেরকে এক্সামিন করে তাদেরকে অ্যাসুরেন্স দিতে আছে যে আপনি ভ্যাকসিন নিতে পারে এভাবে অ্যাসুরেন্স দেওয়ার জন্য মেডিকেলেও করতেছে তো আমি আশা করব সবাই এই মেসেজটা বুঝবো আর নিজের সেফটির জন্য নিজের হেলথের জন্য এই ডিসিশনটা নিয়ে আর ভ্যাকসিনেশন
Thank you. চেষ্টা খাই যাতে নরম স্বাস্থ্য পরিষেবা দিনানি আর কোনো ভ্যাকসিন ইয়া তো নরম ভ্যাকসিন না তো মেন খায় নর গান নর স্বাস্থ্য চেক আপ খাইছে গাড়ি সাত ন নাইজে পাইগারি চেক আপ খাইছে গাড়ি যে বড় পিট মননো সিং ভ্যাকসিন করছে না ওরা খাইকে মানে তো ন মাস রমে ঘুরিয়ে রিনানি আমি বাগে কারণ শুধু ভ্যাকসিন আম সিমিয়া স্বাস্থ্য আমি আমরা কিছু রোগ দং যেমন প্রেসার মানো সেই কম মানো ও এনিমিয়া সেই কম বাংলা ভাই সুগার মানে ডায়াবেটিস আমের বঙ্গি মানো বরং শুধু করোনা বাগে সিমিত গিয়া তাও ঠিক আছে করোনা মহামারী একদম সারা দুনিয়াও সারা পৃথিবীও হইল বাট আমি লগরে অনেক কিছু বানায় না যেমন মতো অনেক জায়গা বরং বিশৃঙ্গ বা आयुष्मान भारतनि जे अब कार्ड रमानी अनुको खालायमा केन्द्र डकुमेन्ट बेगे अर जागा अर सालायमानि करे अर बनि सुबिदा दङ अर नालाय जे नांमानि सुदु बकाइसेया दिनि स्कुल तमा ना पारागते तमा रंना इलेक्ट्रिक देना जों सुइलांना जेहेतु दा कोरोना बा जों मैडम ने इंस्ट्रक्शन में लाइन डिपार्टमेंट में तो फेमिलिया माने गोबां के बरफ नांके कोरोना स्प्रेड आउट नहीं जों तो फेमिलि तो फानो नरनि जे असुबिदा ता ड्रिंकिं वाटर नि दैमा थमानि दैनि मा ते इलेक्ट्रिक नि बरबो जों अर आसल या फानो जों नरक सालांगे जों सुइलाना दो के अमनि जे सेफ तंमानि सेफ साब तंमानि बनो नालायानि jadi member tong member no salai mana nero no saya pun boleh through take pun nam nero no usau rawani cesta kali kita bak je sep to mana nero narani cesta kali Tuitangza khasri Montreal Swrangchati Lal Singh Agostani Chini Salmariwa Asemani Dini Kaka Phil Chara Chiburi Asimashal Tuitangza khasri Montreal Swrangchati Lal Singh Agostani Chini Salmariwa Asemani Dini Kaka Phil Chara Chiburi Asimashal Boroni Boni Bishintino Asal Palajaka Pradesh Congress Bhavano Paimanjaka Pradesh Congress ni Kasko Pijus Kanti Bishar Boshaka Swrangchati Lal Singh Joto Tiprasha Wansa Dafani Khongsa Hamgrai Naine Luku Adong Bonayo joto dofane bishingo halok kaham ungtun phiaba tabok hasini tongkhor belaiki bini wansumu bai juda haine bogino thithangja monji ogode wansumu no buskangot langai tharani bogi hasini joto tongkosong lokrono koimunar kha pijus kanti bishas প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত শচীন সিংয়ের 114তম জন্মদিন আমরা পালন করছি উনি ছিলেন সত্যিকারের ত্রিপুরার রূপকার জাতি জনজাতি সবাই নেতা সবাই কাছের মানুষ এবং ওনার নেতৃত্বে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা জাতি জনজাতির মধ্যে একটা সম্প্রীতি একটা বন্ধুত্ব ইভেন বিবাহ বিভিন্ন রকমের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ঐক্য দৃঢ়তর হয়েছিল মানুষের অগাধ বিশ্বাস ছিল শচীনের প্রতি আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের এবং ভারতবর্ষের যে পরিস্থিতি সেটাতে শচীন সিং খুবই প্রাসঙ্গিক সারা ভারতবর্ষে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যে সরকার চলছে সারা ভারতবর্ষে একটা অসহিষ্ণুতার পরিবেশ এবং ত্রিপুরা রাজ্য তার থেকে ব্যতিক্রম নয় প্রায় দিনে আপনারা দেখবেন বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন রকমের সংঘর্ষ এটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি এটার থেকে উত্তরণের পথ শচীন সিংয়ের আদর্শকে অনুসরণ করা ওনার কর্মসূচিকে সামনে রেখে রাজ্যে একটা শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করা সেই জন্য আজকে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আজকে আমরা এখানে এটা শচীন সিংয়ের জন্মদিন পালন করছি এবং ওনাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে রাজ্যবাসী আজকে স্মরণ করছে Jerok instance khane bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno shengnai puito thangi maya angai tongo
sabno sungke kaham kok biti mano eba jora koroi habanog rogo thangla su khlainani borokni bagui beleno kaham koktwma tei kaham sep sap tongo nini ani jotoni sampabono nogo tongtui tuino habanog rogo tongtui tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kariuno insurance khlai mannai tei rang khatimuni kok biti nawi mannai The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwin hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sangduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagi tongo The New India Insurance Company Limited ni lamatei aborok ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon borokni bagui The New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kaham ke sinane bagui kurungdi nikoma The New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 85751020/825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikumau kurungai mano tamni hunba bufro tamro patu thang ke pusia langmani musa titi koroi hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tei rang khatimungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok The New India Insurance Company Limited by Kurungai Insurance tei rang khatimungni kok biti nawi mano Aji muni lama rutugui maya samung sunan bagi sep maya unggi tongnai rongni bagi beleno kaham sep kaham koktwma tabuk ti pasha kami amjai no manthogo Swrangchati engkha Health Training Center National Skill Development Corporation by koshmung manjak o center thangnai taltham sakan no course changi rejakha tabuk teise admission fee wi rejak fioka musungna rok admission nai mano swrungui mano samung shep mani mano course ni mong ungkha food and beverage service steward o course khlaima logi logi rungsrangnai rongno skill development te computer soft skill bo phurungjangnai course paimani yaglo placement bo tongnai Wasa training pajak eba srungi pajak hingke bank rogo loan nana buklai engnai tei baithangni sakni yakungbai basai mana tei restaurant daba hairok bo phiogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chubajangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama klai engi thango asuba simi bathagya kaham ke srungi manke haste tei phatar haste ni 3 star 4 star 5 star hotel logo placement nani sep to manai Good sir. We have a juice. Hani bai hasini je sikla sikli ro samu srungna musungo sakni yakungbai basana musungo borok leda wi dakti kurungdi Health Training Center by sunune bagi course free training free chana nungna thangphai free nikuma Health Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village
Agartala, Jampuijala, Sipahijala District, Tripura 799004. Contact 700-519-8035. Email hazelsonllp@gmail.com. Website www.hazelson.co.in. Admission last date April talni thamsi salmari jora. Hake musnadok leriawai dakti kerengdi rejak nikuma te kokduk nambaro. Ini Kokborok Koktwma asuna uli Kokborok Koktwma na jalan lebih jaya winai Swrangchati.